la société dans les papatos. On en finira quand? Wuti wala, wuti wala, wuti wala. Kuli hali ala ya don bi mau kadi ɲɔgɔn ye. 2+2 radio Kiledu dakan sate ita yi dakan ye. Cɛgana bɛ muso ɲuman filɛ k'a filɛ fo k'a ɲɛji bɔ ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma cɛjugu tɛ n ko so musoya dakabananko ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲu finna k'i taama finna ka t'i jigi finna ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pɛndelinw ye tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pɛndelu mana i piripago don o don i bɛ kɛ namara ye cɛya tɛ kuncɛbaya ye ɲɛbilen tɛ kologɛlɛya tɛ n'o tɛ koro ɲɛbilennen a kuncɛ ka bon a kolo ka gɛlɛ a nɛn ye 2 ye a naɲɔgɔn ye 2 ye a sɔni ye 20 ye nka musow b'o siri ka daw ka dɔgɔ siri kan ka taa so ni denmisɛnw kabar'o la olu b'a fɔ ko nkoro bɛ musow bolo nkoro bɛ musow bolo nkoro b'i kanto nka nin tɔgɔ mɛ mɔgɔ da dɛ ne kelen don wa cɛ bɛ tɛ musow bolo Kiledu kanubagaw a kana sɔn ka kɛ bulonda la tulokurun ye a ye n'an ka wanjɛ jigi yiri kɔrɔ dɔɔni de ye maa fana ni mɛnɛnkun ye wa yɛrɛdɔn de b'o kɛ ka sababu kɛ nɛnkun ye ni kuma bɛ maa dun kuma de bɛ maa bange fɛnɛ ɲɛ ye ampulu ye dusu ye pili ye da o de ye kɔntaki ye ɲɛnatigɛ ko ten Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe Tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi chema fana wole. Balma ni su Kiledu kanubagaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ye an bɛɛ lajɛlen dafalen ye studio kɔnɔ yan a ka d'an ye fana k'aw fana bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ aw bɛ ka radio lamɛn hɛrɛ ni kɛnɛya ni baden caman ba kɔnɔ ayiwa tonton Lamine n'a ka jama voix du cœur an bɛ foli kɔni daminɛ k'an bɛ Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo
u bɛ ka an lamɛn nin wagati na an maraka ayiwa bolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la parce que ale de bɛ technique la ye k'an mara fo kosɛbɛ furumuso ɲuman bɛ Katika an bɛ ale ni Katikaw bɛɛ lajɛlen fo Michel ko hɛrɛ tilenna hɛrɛ dɔrɔn somɔgɔw tilenna di tɔɔrɔ tɛ ne ba bɛ yen ba bɛ yen ayiwa kini hama walayi ko dɔɔni kɛra sa mɛnɛ n bɛna taa bɔ a ye ko Van kɔni ka furu sara Van ka furu tɛ sa Van tɛnɛmusow bɛ yan u bɛ na i jaabi kantolu daw kantolu daw Van ka furu tɛ sa an b'a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo bi kɔni Ala ye fataw kɛ a ye kanw labila ani nungɔnnaw labila nde dɔgɔkun tɛmɛnen tun ta kɛra dungu ye jɛgɛjalan naji de dir'i ma wa ka foronto k'a la wa ou bien ayiwa e ye supu de dilan ka foronto misɛnnin susu k'o k'a la supu kɛlɛkɛlɛ o tɔ la Michel Madame Diallo foronto ni kɛlɛkɛlɛ tɛ kelen ye o différence ni b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛlɛ y'an ka misɛnmanin kɛlɛkɛlɛ o y'an ka misɛnmanin foronto banni o de ye foronto fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka n'u bɛ fɛ k'i nɛni u b'a fɔ ten de ko ni sɔrɔ n bɛ kɛlɛkɛlɛ k'i ɲa ne furadama tun tɛ kɛlɛkɛlɛ ne ɲɛna n ko da a y'a dama fɛ o ye foronto misɛn n'o fɔra o y'a kunaman de ta kɛlɛkɛlɛ ayi ne tun b'o mɛn mɔgɔkɔrɔbaw da o wagati bɛɛ la dɛ ni n y'a sɔrɔ n bɛ kɛlɛkɛlɛ k'a la ne ko bon curiosité man sɔrɔ abada ka bɔ ne ni ɲɔgɔnna caman an bɛ fɛnw dɔw mɛn ten an tɛ ɲininkali kɛ an b'a fɔ an kunfɛ ten fo don dɔ la de sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka taa n'i ye tableau kan sa ko nin ɲa fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tun tɛ mɔni min abada n'u ma kɛlɛkɛlɛ k'a la a ko yen n y'o ye o n y'o ye u bɛ kɛlɛkɛlɛ ne y'o caman dun jɛnɛ mara la yen n b'a kala n b'a min c'est pour te dire que kɛlɛkɛlɛ ni jɔ fura de don fura de don ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka o fura in ɲɛdɔn ne fana balolen t'a la n b'o ɲɛfɔ ni mana Madame Diallo yɛrɛ Madame Diallo ko ye duma ɲɛfɔli ayi kalan na dɛ n'ale ma ɲɛfɔli kɛ ayi ne balolen t'a la dɛ n'i wele la i ka ɲɛfɔli kɛ o k'an wele fiyewu ni balolen t'a la surtout que gani fini Ala ka tile ɲɔgɔn na Madame Diallo mugu fara kelen nin ka kelen nin k'a la ka gani fin k'a la ala ko cɛw ka wele kɛ ko n balolen t'a la ko recette bɛ yan cɛw bannen do ka kɔrɔlenw ɲɛɲini n'u y'a ɲɛɲini u b'a ɲɛ kana an baliku fɛ an bɛ dɔɔnin ɲɛdɔn tasale an bɛ tasale kɔnɔfɛn dɔn sanfɛ an y'a ɲɛɲini k'a fɔ e tɛ kala sɛbɛn sa ayiwa ne ye ma kun monsieur le ko foli k'an bɛ tɛmɛ n'u bɔra yen n bɛ baw fo n'u ma yafa ni Mamadi a fɔ Nasira Daha ani Kayatu Balo ani n denmuso Jɛnɛba Sisoko u bɛ 300 logement Grand Tigibugu ka fara Mɔdi Sar mɔgɔw ni Defi mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan k'u bɛ ni su k'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo tɛnɛ foli b'i bolo foli bɛ n bolo ko n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo yan fo Sikaso n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko n bɛ Madame Kuyate je sera Dunbiya fo Madina k'an ka foli b'a ye ka Madame Diaye Mayi Siribe fo ni bɛɛ b'a fɔ n sinacɛ jamanjan belebele jamanjan Baru Kuyate PDG k'an ka foli bɛ Baru Kuyate ko PDG ne sinacɛ bɔra Madame Diallo ne de ye ɲɛla yɛlɛli daminɛ k'a la yɛlɛ ne tɛ ka dan sɔrɔ a la n ye kunna jigin i ɲɛ jɔ an ba ɲɛla k'an fa ɲɛ lajɛ i ɲɛ jigin ne ye walifɛn ta n'o tigi y'a jɛ ne ko n bɛ taa muso nɔfɛ ne ye n kunna yɛlɛ kan ne de bɛ fo ka taa n tɔn da n kɔ la ma dan sɔrɔ filɛ ayi Ala ka hinɛ papa Labasi Bertela i ser'o de la ko i ser'o la bien k'i bɛ taa se baro la i tɛ se baro la dɛ i tɛ ser'o la o ko Baru Kuyate nin waati in na ko n bɛ Madame Diaye Mayi Siribe fo ni bɛɛ b'a fɔ ma ko Golf Mayi Bilenni n bɛ Madame Sangare Mayi Keyita fo n'a filɛ nin ye Lafiyabugu ka Madame Keyita Lala Sisoko fo a bɛ Lafiyabugu ka Madame Du Jɛnɛbu Jara fo o bɛ Amidala ye n bɛ Musa Keyita fo ni bɛɛ b'a fɔ ma ko Bufa ani Madame Keyita Mamune Diallo olu bɛɛ bɛ Amidala ye ACI la Madame Diallo oui Lamine an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra yen Lamine an bɛ Cheikh Jawara fo ale n'a ka denbaya ale bɛ Badilabugu an bɛ Nna Jawara fo n'o y'an ka jɔnmuso ye ka aw bɛ Badilabugu ka a filantɔɲɔgɔn fo o ye Payi Jawara ale bɛ Kulikoro nin waati na a bɛ lamɛnni na n bɛ n denmuso fo n'o ye Madame Toure Mabagayogo a n'a cɛ n'o ye ne denkɛ ni n dɔgɔkɛ ye n'o ye Modibo Toure ni bɛɛ k'ale ma ko Van ka n denmuso fo ale bɛ 5e da la n'o ye Madame Kuyate Hawa Bari k'a laban ni n denmuso ye ale bɛ Tomikɔrɔbugu n'o ye Sadio Sidibe k'a ni su
Kambe Assa Sakiliba fo ale journaliste radio Clédou la ya akabe Diblo fo ablo Diblo ale cameraman ye afleni ye Badialantura la madame Diallo Diblo ine ne ga furusa ya talama awo Assa Sakiliba tu ne ta efeu ale de aminila ayama minana de fin Assa Sakiliba furu che fin be sor la bolo fo camera wari yaro folo furumso tumbu ba no ma foko ani ne Apollo folo e mananga furu la cameraman chama bada Assa Sakiliba ko kale te do refe ni Diblo ni ga camera te ko de kadale bo Diblo nana war min fo ka chara che poshima karabara Diblo jotola ata che yere to ko fendo sia bana de bon sia bana fendo sia bana inde ko ndo Assa Sakiliba yere de ba che to doy nega mo ngodo ngone muso soro Diblo ye che nyera la je ka nyera la je sia bana tumina ni nga kashi Diblo ga ma ka ko mba ke fula yaro neta che na woron na o de agele ya docteur fuli bi kame madame kamara fula onye bankare ode nega ko aya ke fula ode chiana nema anko ode ngode nyana ke Diblo ga wartu mene ko ode nyane ko sebe doka ba sa doka na bi diawa ko ni so ne na ngebi na ne demedi docteur ata fe amba la me pa befu madame Camara ale mana shuna amba fo ponje hôpital langa foli bi professeur Maigaye ale yen gynéco service nyamaye ani docteur Sima na le gynécologue docteur Mamadou Traoré ale ni docteur Tira nunu be gynécologue ponje nga foli bi madame wala gamiana muso Safi Dani fana bi ponje abana ayo kambe awa fo anadon madame Kulibali Hawa Kamara ngaro kale dia ni docteur deni ni yo ko ga ku bora ale dia de Kamara la ka kelen ka Kulibali la ka sara ima de gar bora ni sali ya kana denga na kanya de ka kan dem na denga na kanya de ka ibe se publicité la fo publicité de ma be mo re be Kulibali la publicité akoyeni ngani awa fana jole be masasi galama ma yendana denga la de ajele pass awa fana finite de awa fana fonyo ani ne ga jomson do anu kala ka ja awa sila ni su ne dogom sa sila badla bugu kana fili bay ko so ba funu watina bien voilà donc au bebolin ko fe kambe bela jele fu bien docteur ka do ne ga juri mugan kele funi fu tan kele nu be fe gabataki ci sawoye 76 43 70 45 be bataki ci o ne ga juru la ga ambam so do ban faire ale nana ka konoro fili nyefo akada nya balmo bela jelen ka se ka la me anana mina ka nya folike familial ka sorala ni mimbe se ka deme o ka deme ga ka histoire ni ka grindoni da me micro daer ma be donya fanyala ne bayni su era tlina era dro hayna hakilna do bi fe ka fam balmo wi na la sona hakilna do ben fe me foli di lamini ni ka mo ko bema baw bɛɛ fo ka lamɛnbagaw bɛɛ fo o bɛ salamu aleykum aleykum salam ayiwa ne kɔni sekun ye yan min ye an ka famille bɛɛ tun ye chrétienw de ye ayiwa ne sigora ka tubi an kuntigi kisi nɛmaba ye ale de nana sigo dana ko n ka bɔ k'a bɛ tiɲɛ yira n na n y'a fɔ n cɛ ɲɛna a ko n kana fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ k'a mɛn k'a ka to an fila ni ɲɔgɔn cɛ an tora ten o cogo la bon tuguni sigo nana dana tuguni ko n ka bɔ k'a ma fɔ ko tiɲɛ bɛ yira n na ko n ka bɔ a nana kalimatu shahada donda n y'a fɔ ka tila ka fatiya fɔ n ye sigo la nɛn ma se ka tilen k'a fɔ a ko n k'a kalan dɔɔni dɔɔni bon n fana dugu jɛlen na n taara fɔ alimami ɲɛna alimami ko k'o tɛ kɛ bɛɛ ye ko n ka bɔ ko tiɲɛ de fɔlen ye ko n ka bɔ ko n ka bɔ kerecɛnya la pewu ko ka tubi ka seli tiɲɛ na n nana fɔ n cɛ ye ko n bɛ bɔ a nana n bugɔ fɔ n dara dɔgɔtɔrɔso la n ye min kɛ dɔgɔtɔrɔso la a ka ca kalo kelen n bɛ dɔgɔtɔrɔso la bon n nana nɔgɔya n bɔra dɔgɔtɔrɔso la a ko n ma ko ne kɔni tɛ seli a ka du kɔnɔ ne fana ko tiɲɛ na ne tɛ seli yɔrɔ min
ne fana ne ti to yen ne bɛ furu sa. ale ye chrétien de fɛ. ale ye chrétien an ka famille bɛɛ ye chrétien. n furula chrétien la n wolola chrétien la ka furu chrétien la ka denw bɛɛ sɔrɔ a la. bon a ko n tɛ seli a ka so ne fana ye furu sa ɲini furu sara o cogo la. furu sara n nana so somɔgɔw fana ko n tɛ seli an fa ka so ko parce que ko n ye janfa kɛ ko n wolola chrétien la ka mɔ a la ka furu a la ka denw bɛɛ sɔrɔ a la sisan n kɔrɔbayalen ko n bɛ bɔ ko n tɛ seli ye. a don o don manka don o don kuma lasigi don o don manka don o don kuma lasigi alimami ko sisan ko n ka seli bɛna tiɲɛ n bolo ni n tora yen ale ye papiye sɛbɛ k'a dan kan ko n ka na bamakɔ ni min ɲana ma ala kama ko n'o tɛ ko n ka bato bɛna tiɲɛ n nana o cogo la n y'a di misiriba la tiɲɛ na o hinɛla n na bon dɔ wulila ka so di yan ale ka so tun bɛ jikɔrɔni tun b'o kɔnɔ jikɔrɔni ayiwa dumuni bɛ di yan an tɛ tobili kɛ an tora o cogo la muso dɔ ye n bila ka taa Makan n taara eji kɛ n ye umura kɛ ka eji kɛ n seginna ka na. o y'o kɛ lilayi wa rasuli. o y'a kɛ ala kama ala jati kama n nana o la ayiwa ala ɲana n ma ayiwa n ka mɔgɔ 3 tubira denmisɛnninw na n denw na 3 tubira mais 1 tɛ yan 2 de bɛ yan ayiwa sisan dɔ ye du terrain de di yan ayiwa n y'a ɲɛfɔ n denw ɲɛna u si ma kan jɔlen fɔ. munna u ma kan jɔlen f'i ɲɛna. u ma kan jɔlen fɔ parce que tɔ ninnu si ma tubi. halisa tubi ma diya u ye. a ma bɛn u ma o ma bɛn u ma tiɲɛ ka da la tubi ma bɛn u ma ayiwa o ma kan jɔlen fɔ parce que o ko a ko kunko min b'olu la olu yɛrɛ tɛna o ba ɲɛnabɔ la janko ka so jɔ. ka di ne ma n yɛrɛ denw de ko ten ayiwa ni o kɛra ten ne kɔni tiɲɛ na ne bɛ luwanse de la n degunnen bɛ yɔrɔ nin na kojugu parce que n bɛ so min kɔnɔ ɲɛgɛn sennen b'a kɛrɛfɛ ni dara so in kɔnɔ i b'a fɔ i dalen bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ kasa kɛlen bɛ k'i degun ayiwa o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye luwanse n yɛrɛ de degunnen bɛ luwanse la fɔ ka tɛmɛ ayiwa ne kɔni nana ni min sera ka hali bɔgɔso jɔ n ka yɔrɔ nin na ala jati kama o de kɔni n y'o ɲini ala fɛ k'a ɲini silamɛw fɛ o ka hinɛna ala de kama koyi se tɛ n ye ka yɔrɔ in dilan yɔrɔ kɔni dira n ma mais se tɛ n ye k'a dilan a tigi y'a di ala de kama fɛnɛ. ayiwa basi tɛ misilen ko nin tɛ welewele ye ayiwa ko a den kɔni komi u ma tubi u bɛɛ y'i kɔ don a la nin ye jaabi natɔ u ba ma k'a fɔ an ma tila an kungo la an ma k'an jo la kuma b'an jalaki ma parce que depuis musokɔrɔba tubira e yɛrɛ bɛ san joli la sisan ne ba. san 60 ani san 7. san 60 ni san 7 yàrá kɔni o tɛ denmisɛnnin ye o misilen ka gɛlɛyara dɔɔni a ɲɛfɔli ma nɔgɔn denw kɔni kɔ da la fan bɛ yɔrɔ min na sa 3 de kɔni tugura kɔ. dɔw yɛrɛ tɛ ko ma ɲɛ. awɔ a n'a bangebagaw ma ɲɛ u ma ɲɛ la. so fana ma ɲɛ. falakaw y'a bila balakaw y'a bila furucɛ fana y'a ye k'a to yen alors que furu sara yɛrɛ. oui furu sara parce que furukɛ de tun y'a faamu sigo fɔlɔ la k'a fɔ ko dɔ natɔ d'a ma mais o nana fɔ k'a k'i ma kɔn sigo filanan dala la sa ɲɛ dɔ furucɛ y'a dɔn o de la sisan k'a fɔ n'a ma wuli k'a jɔ yɛlɛma dontɔ don kow la nka ale fana nana ɲininkali kɛ a fɔra k'a k'a k'o cogo ye ɲɛ dɔ furukɛ nana bɔgɔ f'a ye kalo kelen kɛ dɔgɔtɔrɔso la bon depuis o kɛra ɲɛ dɔ gɛlɛya sur gɛlɛya mais ala nana nɔgɔya k'a ye parce que dɔ y'a bila ka taa magan ala kama bon soko in degun fana na dɔ fana nana dugukolo d'a ma ala kama mais ɲɛ dɔ ni ba kɔni ye dugukolo sɔrɔ susuru yɔrɔ sɔrɔ denw de ta don mais ni denw in fana y'a jaabi ni kuma fɔsɔn yɔrɔ a ka gɛlɛn a mako bɛ sisan parce que a bɛ soden kelen pe dɔrɔn de kɔnɔ misilen ko so ni ɲɛgɛn so ni sutura de ɲɛgɛn in de donnen don ɲɔgɔn na ɲɛgɛn in dingɛ de sennen don ka don so in kɔrɔ donc a kɛlen b'a fɔ ko dingɛ yɔrɔnin dɔ poyira ka bɛn ale ka chambre kɔnɔna ma bon a dun bɛ luwanse de la soden kelen donc sisan a b'a ɲini an baden bɛɛ lajɛlen de fɛ ni dɔrɔn min man dɔgɔ ba kelen man ca n'a sera ka hali bɔgɔsonin kelen wuli dugukolo min dira a ma a ka se
se ka yɛlɛma ye ko a b'o na n'o de dɛmɛ ɲini numéro de téléphone b'i fɛ wa hakili la madame Diallo a b'i bolo ye a ka nɛgɛjuru sira ye min ye ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka dɛmɛ ka ye u b'a wele nɛgɛjuru min na au 76 76 84 76 84 19 33 i b'i segin a kan 76 84 19 39 ayiwa segin a kan parce que ne m'a faamu 76 84 19 39 Orange tani kɔnɔntɔn ayiwa basi tɛ ne ba ayiwa ala ka garisɛgɛ ɲuman d'i ma ala ka dɛmɛbaga sɔrɔ an balimaw la min bɛ se k'i dɛmɛ halisa i ka se ka bɔ degun kɔnɔ n'o tɛ san 67 o ma nɔgɔn tuguni dɛ o ma nɔgɔn tuguni ala ka bɛɛ tima ɲuman di an bɛ duman dɔ lamɛn.
abada oh mogo mani furu muso jugu maninde. Aïwa dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ joona. Radio Clédou, la pub. Wow! Malitel est promo balade aouye, au complet 3G plus recharge volume comme. Awo, ite sugula. Foga tabla do sambu kalo kle bisa bani kele samba flantan fla. Malitel ve keme frankandi auma. Aka kle 3G plus recharge volume beka. Kadam ne binanina. Ima fli, keme sarala, keme volume be fara, au ka recharge ka. Ayaka connexion wagati bugu, siefla. Fanga bala, anauta euro belaji. Ni Malitel ka kle 3G plus ye. Foite minti se kake. Malitel, proche de vous. Bon, Kara, je go à la gare. On se capte sur Facebook après. L'heure de mon car approche là. Si j'ai bien compris, tu pars dans ton village à Sandaré, non? Mon type, à lundi plus tôt, car je ne suis pas sûr que tu aies la connexion là-bas. Kara, tu es le roi des gaous, toi. Tu ne sais pas que maintenant tu peux aller sur Facebook sans connexion internet? De quoi tu parles? C'est pas possible ça. Mais si! Avec Facebook Jazz 277 Jazz d'Orange, tu peux aller sur Facebook sans connexion internet à partir de ton mobile. Et oui, chez Orange, désormais accède à ton mur Facebook depuis n'importe quel téléphone, partout sans connexion internet. Pour ça, compose simplement le Jazz 277 Jazz et achète ton forfait à partir de 80 francs seulement. Alors compose vite Jazz 277 Jazz pour amener ton mur Facebook et tes amis partout avec toi. Offre disponible dans les limites du réseau Orange. C'est connecté sur Facebook change avec Orange, la vie change avec Orange. Aïwa dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ joona. An bɛ kuma ménopause de kan bi. Ménopause ye mun de dɔgɔtɔrɔ? Baasi tɛ ménopause kɔrɔ de ko laada tigɛli ni muso surunyana san 50 la. Laada tigɛli ni muso surunyara san 50 la. Donc laada mun filɛ nin ye ka na wagati dɔ de la bɛna kɛ a bɛna hadamaden na i ka hadamadenya la. I denmisɛnlama laada tina ni si sera laada ye laada bina wagati dɔ fana bɛna se i si bɛ se laada tigɛli ye n'o y'i donni maakɔrɔba gindo la a bɛ fɔ o de ma ko ménopause. O de ye ménopause ye. D'accord. Ayiwa laada tigɛli nin bɛ muso hakɛya jumɛnw de sɔrɔ? A bɛ muso bɛɛ sɔrɔ. Mɔgɔ si t'i ka hadamadenya kɛ ko ménopause m'i sɔrɔ fo ni i ma si jan sɔrɔ. N'i y'a jateminɛ diɲɛ la mɔgɔ maa miliyari 1 ani miliyɔn 20 o muso dɔ bɛ yen ko ménopause la wa don o don dɔ bɛ fara a kan. O kɔrɔ de ye ko muso si tɛna tanga ménopause ma fo ni ala ma si di ma. Ala ka sijan kalifa musow bɛɛ lajɛlen na. N'o tɛ a ma nɔgɔn tɛnɛ. A bɛ faamu. Ayiwa mais mun de bɛ na ni ménopause nin ye? Ménopause a kun ye mun de ye dɔgɔtɔrɔ? Ménopause ye hadamadenya taabolo dɔ de ye. Mɔgɔ n'i nana diɲɛ la i tɛna ban ka taa. O cogoya kelen na i ye denmisɛnnin ye cogoya min na i bɛ kɔrɔ o cogoya kelen na. N'i y'a jateminɛ hadamaden kabini denmisɛnninlama ala kɛn bɛ ka fɛn dɔw de k'i kɔnɔ n'o ye hormones ye olu ka baara ye mun ye k'i fari k'a dilan k'a kɛ denmisɛnnin ye k'a b'o la ka taa se wagati dɔ la i bɛna kɛ baliku ye. Bon muso fana fan dɔw de bɛ muso la kabini ala y'a da i bɛ taa sɔrɔ kalo o kalo dɔ de bɛ bɔ o fan ninnu na fo ka taa i si se san 50 ma. I bɛ taa so ye yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ fan ninnu u banna wala bɛrɛ tɛ yen bilen. O la farikolo yɛrɛ fan ninnu ani hormone ninnu bɛ kɛ sababu ye ka baara dɔw de bɛ kɛ farikolo la n'o b'a to i ye denmisɛnnin ye o baara in tɛ se ka kɛ bilen. N'o tɛ kɛ o la i bɛ kɛ baliku ye laada tɛna bilen ale ni an bɛna don tamasiyɛnw na minnu bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni si sera o ye. Jateminɛ mana kɛ min misali dɔ d'i ma fɛn dɔw bɛ yen nɔ hadamaden an b'a fɔ o ma ko follicule muso la fan ninnu muso lakaw la i bɛ taa sɔrɔ fan 300 ka taa bila fan 400 la. N'i ye calcul kɛ sisan nɔ kalo o kalo fan kelen bi tɔrɔ i bɛ taa se san 40 wala san 50 yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ o fan ninnu banna
nga mɔgɔw kɔrɔ cogo tɛ kelen dɔw ta bi ban dɔ ɲɛ k'a sababu kɛ fɛn dɔw ye normalement ménopause man ka mɔgɔ sɔrɔ f'i si ka surunya san 50 la nga mɔgɔ dɔw ta bina ka kɔn o ɲɛ k'a sababu k'i bi taa sɔrɔ a tigi bi ka fura dɔw ta misali la ni ye ménopause précoce dɔ jateminɛ fura ye mun sababu ye mɔgɔ dɔw bɛ bana dɔw b'u minɛ ni cancer don bon n'a ye mɔgɔ minɛ fura minnu bi kɛ k'a tigi furakɛ k'a kisi o bana in tɔɔrɔ ma o fura ninnu bi kɛ sababu ye ka ménopause précoce bila a tigi la bon dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali o ka bɔ a la u ba walama tiɲɛ de don dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ sanɔ olu ka du bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw ka teli ka ménopause sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ kabini a mamuso o ye ménopause sɔrɔ san 40 a ba fana ten nɔ wa ale fana a bɛna kɛ ménopause ye san 35 wala san 40 o ye tiɲɛ ta fanfɛla ye bon sabanan ye mun ye o de ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka ménopause sababu bɔ mun na bana dɔw de bɛ fan dayɔrɔ sɔrɔ ni bana in mana fan dayɔrɔ sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye a tigi bɛ taa ménopause la kabini a denmisɛnnin ma k'a ta san 15 walama san 30 dɔw fana ta bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu ye mun ye émotion jatigɛ misali la denmisɛnnin min bɛ san 18 na cogoya min na a y'a daminɛ k'a ka laada ye a fa ka fatuli ko kuma nana fa ye walama a bangebaa dɔ ka fatuli ko kuma nana fa ye n'o ye a ba ye o jatigɛ fɛ o bɛ kɛ sababu ye a tigi ka laada bɛ tigɛ a la a tɛna bilen bon nin de ye fɛn damadɔ ye mun b'a to mɔgɔ bɛ taa ménopause la k'a sɔrɔ i si ma s'a ye nga jatigɛ fana mana bila mɔgɔ la denmisɛnninya kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ o kɔrɔ k'i tɛna den sɔrɔ tuguni de wa n'i taara ménopause la i tɛ den sɔrɔ tuguni ya n'i taara ménopause kɔnɔ i tɛ den sɔrɔ nka n'a ye mɔgɔ mun sɔrɔ k'a sɔrɔ i si ma janfa donc solution bɛ yen nɔ walasa a tigi k'a ka laada ye a bɛ se k'a ka ɲɛlatigɛ kɛ ka den sɔrɔ. parce que filɛ ka choc mun fɔ nin ye bɛɛ tɛ choc kun quoi bɛɛ farila bɛɛ hakili tɛ sɔn fɛn façon dɔ ka na i ma choc émotionnel choc émotionnel nin nka ni choc y'i sɔrɔ à 20 ans n'a fɔra k'i taara ménopause la i 20 ans yɛrɛ ma bange daminɛ fɔlɔ yɔrɔ o fana ma nɔgɔn dɛ ou bien i san 25 i san 30 n b'i ka taa ménopause la ko e ko fura b'o la denmisɛnninya kɔnɔna la o sira fɛ wa awɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔ mun de bɛna n'a complication ye mun de bɛna n'a a ye k'a ka ɲagami a ka juguya cogo façon dɔ la yan'a ka ɲagami yɛrɛ ménopause yɛrɛ taamasiyɛnw ye mun ye fɔlɔ o de ye k'a fɔ muso laada bɛ tigɛ i la ni laada tigɛra i la k'a sɔrɔ i si janfara i surunyana san 50 la i k'a dɔn k'a fɔ o ye ménopause setɔ la de nka yanni laada ka tigɛ laada bɛ to ka cun de i bɛ taa sɔrɔ i bɛ laada ye sisan a bɛ kalo 3 kɛ a tɛna don dɔ la a bɛ bali ka na a yɛrɛ ma ten i bɛ to o cuncunin de la fo laada yɛrɛ bɛna tigɛ pewu ka san kɛ n'o kɛra o dɔrɔn o kɔrɔ ye k'e donna ménopause la taamasiyɛn filanan o de ye k'a fɔ funteni bɛ kari a tigi fari la i bɛ taa sɔrɔ funteni fasugu mun don a b'a ta ɲɛda yan fan ka taa bila kan na ka taa bila fo disi la ka taa bila fo sen na wa a tigi bɛ to ka wɔsi donc n'o kɛra a tigi yɛrɛ fari man d'a la sanga ni wagati donc i y'a dɔn mɔgɔkɔrɔbaw caman bɛ yen musolakaw n'i y'a ye ala kɛn bɛ ka fanga d'u la o de hormone dɔw bɛ yen nɔ minnu b'i kɛ mɔgɔ fangatigilama ye musolakaw la wa o hormone de b'a to i fari fana bɛ manamana o hormone ninnu n'a bɔra i fari la dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye ka a tigilama fari nagasi a tɛ se ka fɛn caman kun k'a lafu awɔ donc ni fari wɔsi in bɔra la i bɛ taa sɔrɔ sanga ni wagati a tigi bɛ to ka ɲɛnɛmini wa i bɛ taa sɔrɔ a fari bɛ n'a fɔ fɛn ɲɛnamaw bɛ to ka taama la madame Jalo bɛ ka kunkolo yigigi n y'a dɔn ale b'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ a bɛ woro bɔ a ye ne yɛrɛ sɔn o woro bɔ ma madame Jalo non ne yɛrɛ sɔn n b'i dɛmɛ bi fo a ye dɔgɔtɔrɔ a ye a ka ɲi ta sa i dɛmɛna a y'a nɔ a y'a m'o fɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ m'o fɔ nin sen dɛ Lamini yɛrɛ de y'o fɔ tɛnɛn don dɔgɔtɔrɔ bɛ nin woro bɔ madame Jalo n'a woro bɔra e kana ɲinɛ an kɔ dɔrɔn abukade ayisite waati dɔ bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi dusu bɛ panpan a tigi ja ka tɛ ni ka tigɛ wa sunɔgɔ t'a tigilama ye sufɛla la
tile fɛ a tɛ sunɔgɔ sufɛ a tɛ sunɔgɔ fana awɔ hami b'a la sanga ni farikolo kɔrɔ tuma bɛɛ awɔ ani hami a kɛ b'a fɔ ni fɛnmisɛnninw bɛ tagama mɔgɔ sen kɔnɔna n'a fari bɛɛ jukɔrɔ golo kɔrɔ awɔ wa a tigi i bɛ taa sɔrɔ a ye énervé ka di o kɔrɔ ye ko a bɛ dimi sanga ni wa parce que fɛn dɔ de b'a farikolo la a tɛ ka mun ku wa o wagatinin mana kɛ fana i bɛ taa sɔrɔ a tigi furubato man d'a ye ten kosɛbɛ dɔ bɛ bɔ a tigilama ka nɛgɛ la donc ni i y'a tigi farikolo fana lajɛ sin kun bɛ cogoya min na fɔlɔ fɛ a tɛ ten bilen parce que a tigi hali n'i y'a jateminɛ sin kun ka bɔ i y'a dɔn sin ninnu bɛ fusuku a bɛ mɔsɔn ka don ɲɔgɔn na wa a tigi a golo yɛrɛ fana bɛ fusuku ka don ɲɔgɔn na bɛrɛ ti ku a tigi fɛ ka pɔsɔn sɔn sanga ni wagati hali ni joli kɛra a tigi golo la o joli in man teli ka tunu wa i bɛ taa sɔrɔ a tigi golo b'a ŋɛɲɛ parce que a golo bɛ jaja hormone minnu tun b'a fari la n'u b'a fari ɲigin donc olu bɛɛ dɛsɛlen don sisan nɔ o ye kɔrɔ taamasiyɛn natɔ ye voilà o ye kɔrɔ taamasiyɛn natɔ ye wa i bɛ taa sɔrɔ fana kolo ninnu barika bɛrɛ t'u la bilen n'a ma farati ka yɛlɛ escalier fɛ n'a talonna ka bin a woro bɛ kari wa a tigilama fana i bɛ taa sɔrɔ madame Diallo e ka escalier ko kuma tɛ a bɛ faamu wagati dɔ mana se i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ misɛnmanin kɛ bɛ to k'a tigi minɛ parce que sugunɛ bara fana bɛ dɔgɔya woronugu bɛ dɔgɔya musoyaminɛw bɛɛ de bɛ dɔgɔya donc sugunɛ pression bɛ bonya awɔ sugunɛ misɛnmanin kɛ bɛ to k'a tigi minɛ a bɛ se ka taa sugunɛ kɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 su kɔnɔna la k'a d'a kan sugunɛ bara mana dɔgɔya a tɛ se ka bɛrɛ ku bilen bon kafoɲɔgɔnya fana o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a tigi ma donc nin de ye fɛn damadɔ ye mun b'a jira k'a fɔ a tigi donna ménopause kɔnɔ bon n'i ye complication jateminɛ complication fɔlɔ-fɔlɔ an kun y'o fɔ o de ye k'a fɔ a tigi kolo ninnu barika t'u la bilen donc kolo ni barika t'a la dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye a tigi kolo ka teli ka kari-kari n'a binna filanan ye mun ye a farikolo ji mun samana ka bɔ a la donc o bɛ kɛ sababu ye basibɔnw bɛ to k'a tigi sɔrɔ kafoɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ senfɛ wala hali ni kafoɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ yen k'a d'a kan a tigi fari ji bɛrɛ t'a la donc basibɔn ka teli k'a tigi sɔrɔ wa n'o bɔra yen nɔ fana i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u t'a ku u fari la f'a bɛ kɛ hakili bana ye hakili tiɲɛ ye a tigilamaw ma k'a d'a kan fɛn kura min filɛ nin ye n'a donna a tigi farikolo la a tɛ k'a kun bilen voilà fari ma dege a la wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ fɛn min ye dusukun banaw ye o wagati la i bɛ taa sɔrɔ olu kun ma dalen don ka nin wagati in de makɔnɔ o de y'a to muso caman bɛ an b'a fɔ ni si mana kɔrɔbaya i kana so i ka kɔnɔ ta ka d'a kan bana dɔw bɛ yen u bɛ k'i ɲɔri tension bana ni jabɛti ani dusukun bana caman bɛ yen minnu bɛ k'i ɲɔri u bɛ ka kɔnɔ nali makɔnɔ dɔrɔn u bɛ bange farikolo la wa ménopause fana ye sababu de ye o bana ninnu bɛ bange i fari la donc nin de ye fɛn damadɔ ye ni dusukundimi wa dusukundimi wa awɔ dusukun banaw tension tension de ko don ani dusukun banaw caman bɛ yen minnu an tɛna don bɛɛ détail la jabɛti fana i bɛ taa sɔrɔ u bɛ k'i ɲɔri o wagati na a b'a yɛrɛ kun bɔ donc nin de ye fɛn damadɔ ye a bɛ se ka minnu lase mɔgɔ ma ala k'an dɛmɛ a bɛ furakɛ wa dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ nka yan'an ka se furakɛli ma furakɛli ye dɔgɔtɔrɔw ka baara de ye fɛn min bɛ mɔgɔ dɛmɛ n'o ye bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛ ye mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen n'u banana n'u taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɛrɛw b'a f'u ye karisa i kan ka sogo bilenman in to yen walama sogo yɛrɛ to yen k'a d'a kan mɔgɔ ni sanga ni wagati dumunifɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i b'u dun i ye san 50 kɛ o dunni la o dumunifɛn ninnu bɛ tɔɔrɔ dɔw lase i farikolo ma alors que dumunifɛn nafamaw bɛ yen nɔ mun mɔgɔ kan k'olu de dun ni si sera balikuya i n'a fɔ san 40 ninnu ka yɛlɛ o dumunifɛn ninnu de b'a to ménopause yɛrɛ bi to ka tɔɔrɔ mun las'i ma ménopause in bɛ se ka ku i fari fɛ o ye dumunifɛn jumɛn ye o ye jiridenw de an b'a fɔ ka segin a kan mɔgɔ min ye baliku ye jiridenw de ka ɲi i fari ma kosɛbɛ voilà fɛn min ye sogo bilenman ye n'an b'a fɔ ko misi sogo saga sogo kɔnɔ sogo ka fisa o ye kɔnɔ sogo sɛw ni fɛn tɔngɔnɔw ni fɛn ninnu awɔ a sabanan ye mun ye mɔgɔ mana sukoro dun kabini denmisɛnninma fo ka t'i si se san 40 ye san 50 wagati dɔ bɛna se i farikolo tɛ se ka sukoro in yɛlɛma bilen o de y'a to an b'a fɔ i ka dɔ bɔ i ka sukoro la
i ka dobo i ka kɔgɔ la ka da ka fɔlɔ fɛ e bi giringa jɔ mun kɛ n'o y'a sɔrɔ e bi to ka dumunifɛn ninnu kɛ n'i fari bi to k'u yɛlɛma e tɛ se k'o giringa jɔ kɛ bilen wa fɛn minnu fana b'a to ni fɛn ninnu bi yɛlɛma i farikolo la olu fana bi sɛgɛn u ka baara la fɛn min b'a to u ti sɛgɛn joona o de ye i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ bon farikolo ɲɛnajɛ an yɛrɛ fɛ yan mɔgɔw b'a fɔ ko tubabuya de don tubabuw fɛ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ u b'a kɛ tant k'i bɛ se ka taama hali n'a y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u tɛ se ka taama u bɛ se k'a kɛ ni tɛgɛ gɔni de ye u b'a kɛ n'o ye mɔgɔw bɛ sport kɛ san 90 san 100 tant k'i farikolo kɔni bɛ se ka fɛn dɔ lamaga i b'a kɛ n'a ye donc nin de ye fɛn damadɔ ye n'i mana taa ka olu kɛ a ka ca ala fɛ u b'i dɛmɛ ménopause ta sira fɛ ale ni bana caman mun ye dusukunbana ye olu sira fɛ bon ni nin bɛɛ kɛra o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ménopause tɔɔrɔ y'i sɔrɔ i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso de la docteur de b'a yɛrɛmariya k'a fɔ nin fura fasugu in de kan ka di e ma k'a da ka mɔgɔw ka tɔɔrɔ tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta ye fari funteni de bɛ kari u la fɛn wɛrɛ t'u la o kɔ o fura b'a dama la dɔw fana ta bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ furubato sira fɛ gɛlɛya bɛ yen olu ka furaw b'u dama la dɔw fana bɛ yen nɔ u kunkolo yɛrɛ de lafiyalen tɛ cawlen don cogoya fasugu dɔ la fo u ni dɔgɔtɔrɔ ka sigi k'a dɔn k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ nin bana min b'i la nin tɛ bana ye nin ye kɔrɔya de ye caman bɛ yen n'i ma n'o ɲɛf'u yɛrɛ u b'u ka bana faamuya k'a fɔ nin tɛ bana ye minnu bɛ taa ni ye nin kɔni ye hadamadenya yɛrɛ taabolo de ye a bɛ ku u farikolo la nafa foyi t'a la i ka fura di a tigi ma k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ m'a faamuya k'a fɔ nin tɛ bana ye nin ye hadamadenya yɛrɛ taabolo de ye bana bɛɛ tɛ furakɛ ni fura ye o bana bɛ furakɛ ni mun ye a tigi k'a faamuya i ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ i dan b'a la k'a fɔ a bɛ ka mun f'i ye fana k'a fɔ nin ye i ka bana taabolo ye n'o tɛ ménopause tɛ bana ye voilà ménopause tɛ bana ye a bɛ furakɛ fana a bɛ furakɛ ayiwa nin tun ye an bɛ dakurunya damadamani min sɔrɔla k'a fɔ ménopause kan n'o ye musolakaw ta fanfɛla ye n ka dɔgɔtɔrɔ a denmisɛnnin kunda minnu dun fana b'a ye u san 20 san 25 o fana o ye bana de wa ou bien o fana farikolo sera o ma de n'o tɛ o fana cɛ ka jugu sa dɛ an ye kun damadɔ de fɔ sisan nɔ bana mun bɛ kɛ sababu ye ka ménopause précoce bila mɔgɔ la bana minnu bɛ baliki kundan o bɛ sɔrɔ denmisɛnnin kundan an bɛ tile min na bi na a kun ka ca n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ fɛ cancer du col filɛ nin a kun tɛ ye anw fɛ yan ten f'i si ka se san 40 ni kɔ ye nka bi na a bɛ mɔgɔ la san 19 san 20 baliku a bɛ baara mun kɛ ni denmisɛnnin y'a kɛ baliku bana n'a y'i minɛ kana jigi bana la ka da kan k'a bɛ baliku fana minɛ sababu dɔ de la ne y'o kɛ n'a y'i minɛ a kana bali la fɔlɔ fɛ furaba ta ninnu kun tɛ yen nɔ bi bina mɔgɔw bɛ fura ta u yɛrɛ ma e t'a dɔn fura min bɛ tɔɔrɔ las'i ma ani mun t'a las'i ma fura don n'a donna farikolo la fura foyi tɛ yen ko mun tɛ tiɲɛni dɔ kɛ k'a tɛ ɲɛni dɔ kɛ n'o y'a sɔrɔ i b'a ta hali docteur min bɛ fura ta k'a d'i ma a b'a lajɛ de yala a bɛ ɲɛni mun kɛ o de ka ca ka tɛmɛ tiɲɛni kan wa k'a d'a ka bana in fana ka jugu fura ye n'o tɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ mɔgɔ k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ fura ta baliya la o de ka ɲi ka tɛmɛ fura tali kan docteur yɛrɛ minnu bɛ fura di mɔgɔw ma u t'a ta ni diyagoya tɛ o donc mɔgɔw k'o faamuya k'a fɔ u man ka ko kɛ n yɛrɛ ma bon furaw fana ka bɔ yen nɔ produit dɔw bɛ yen nɔ minnu ni fura bɛrɛ t'u cɛ u bɛ tiɲɛni min kɛ hadamaden farikolo la o ka jugu fura ta ye tulu wa tulu u bɛ min mun k'u yɛrɛ fari jɛ wa awɔ u n'o furaw de b'u la corticoïde de b'a tulu caman na a b'i fari ɲɛ gansan tɛ o dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hormones don musomanin dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ san 6 u ba bɛ tulu dɔw mun la pour k'u fari ka jɛ ka mun si bɛ san 6 la u b'u ka laadaw ye ka sababu kɛ tulu mun kɛra k'u fari mun hormone de don a bɛ taa tigi joli la bon hormone mun don n'i mana fɛn ta mun i man k'a ta a bɛ kɛ sababu ye ka kansɛriw fana favoriser parce que hali hormone minnu docteur b'a prescrire farikolo kun n'o y'a sɔrɔ dɔ cayara a tɛna cayalen sɛbɛn k'a d'i ma o mun dɔgɔyara i farikolo la n'o de ye problème sababu ye a b'o de sɛbɛn k'a d'i ma ni mun cayara dɔ bɛ bɔ o la nka e taara cayalen fara cayalen kan o bɛ kɛ sababu ye ka bana dɔw fana bila mɔgɔ la voilà o bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa sugu la fɔlɔ
ayiwa n'an bɔra yen sa an na tɛmɛna tɔ ayiwa basi ala ka nɔgɔya k'an baden bɛɛ lajɛlen a dɔgɔtɔrɔ an b'an balimaw tali daminɛ ayiwa hɛrɛ tilenna allo allo oui n balimakɛ hɛrɛ tilenna salamaleykum waleykum salam kuma b'i bolo ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ quoi dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la awɔ ne dɔ de fiancé quoi bon souvent a bɛ se ka 2 mois kɛ k'a ka laada ye bon ni laada fana ye nali daminɛ souvent o bɛ se ka 10 jours 15 jours yɛrɛ kɛ laada tɛ tigɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fana n b'a fɛ k'a ɲininka fana k'a dɔn cɛ i kan ka furubato kɛ semaine kɔnɔ tile joli est-ce que tile 6 ka ɲi wa ou bien tile 5 ou bien i bɛ se ka tile 4 kɛ ka tugu ɲɔgɔn la yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ i y'o ɲininkaliw faamu wa n y'a ka ɲininkali faamuya a ka ɲininkali fɔlɔ balimakɛ n cɛ weleli la i ni cɛ weleli la a faamuna a bɛ n'i jaabi a ka ɲininkali fɔlɔ fo muso de ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ k'a da k'a filɛ ka mun fɔ o ye bana de ye laada mana janya kojugu o bɛ bana fɔlɔ mun kɔfɔ o ye wolonugu kuru de ye n'o ye fibrome ye a bɛ se ka kisiw fana kɔfɔ i n'a fɔ kuru minnu bɛ falen fan dayɔrɔ la o bɛ se k'i ka laada tiɲɛ ni laada nana fana a tɛ tigɛ joona f'a tigi ka fura ta donc muso ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ a ka ɲininkali filanan n'o bɛ tali kɛ furubato kan mɔgɔw tɛ kelen ye n'i tɛ se donni mun kɔrɔ i man kan tɛ k'a ta n'o tɛ furubato bɛɛ ni i se de don a yɛrɛ delen bɛ mun na a b'o dɔn n'i tɛmɛna hakɛ ka dɔrɔn a man ɲi bon mɔgɔ min bɛ sport kɛ o ka furubato ani mɔgɔ min t'a kɛ kelen tɛ a yamaruyalen don mɔgɔ yɛrɛ dɔgɔkun kɔnɔ i ka sport kɛ a dɔgɔyalen siɲɛ 3 bɛɛ n'i ka sport kɛ fasugu dɔ ka da kan i dusukun bɛ se sport mun kɔrɔ i b'o de kɛ a dɔgɔyalen dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 3 bon alors que o fana de b'a to mɔgɔ i b'i améliorer furubato ta fanfɛla la donc a filɛ ka mun fɔ kɛla siɲɛ 6 siɲɛ 5 siɲɛ 4 bɛɛ n'i ka hakɛ don n tɛ se k'a fɔ ko karisa de e tɛ se k'a fɔ ko bɛɛ jɛn bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ u bɛ se ka furubato kɛ don o don a tɛ tiɲɛni mun don u kun dɔw bɛ yen a b'a don u kun tile 2 kɔnɔ mɔgɔw farikolo tɛ kelen ye a bɛ n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ sigirɛti min a tigi bɛ san 20 kɛ san 30 fo ka taa san 80 a bɛ balo la mais dɔ fana bɛ sigirɛti min a tɛ tɛmɛ san 20 kan sigirɛti b'a faga mɔgɔw fari tɛ kelen voilà o bɛ faamu an b'an balimaw ta halisa nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 hɛrɛ tilenna allo oui ne ba somɔgɔw bɛ di Amchou kuma b'i bolo ça va bien ça va somɔgɔw n tun b'a fɛ ka docteur ɲininka a tulo b'i la sufɛla la n senw de bɛ to ka kalaya i sen kɔnɔna bɛ to ka kalaya wa kalaya awɔ sufɛlaw fɛ vraiment je sais pas mais n tun b'a fɛ ka dɔ fɔ n ye a la quoi dɔgɔtɔrɔ y'a faamu wa e bɛ san joli la i bɛ san joli la 49 ans 49 ans oui e taara dɔgɔtɔrɔso la non 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 i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la i ka lajɛ parce que 49 ans c'est l'âge de la ménopause aussi oui a bɛ se ka kɛ o don mais a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ fana don i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka ɲɛɲini fan jumɛn précisément dɔgɔtɔrɔ k'a bɛ taa yɔrɔ jumɛn yɔrɔ min ka d'a ye a bɛ taa yen nɔ gynécologue dɔgɔtɔrɔso a bɛ taa gynécologue de fɛ o a bɛ taa dɔgɔtɔrɔsoba de la a bɛ taa gynécologue fɛ yen fɔlɔ o ka ménopause éliminer o la ni a k'i ma i ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ i bɛ se ka taa yen d'accord merci beaucoup mon frère j'ai des choses à tenir tɛnɛ tulo b'i la i ni ci weleli la dɔgɔtɔrɔ
Amita fait balamuso ko ni aleka ko lors de ma période d'ovulation. Ayo akale maya ko obeto kalenge nya ko sobe ko ela ko e mu bana suguye. Période d'ovulation ya sugu jumɛn dɔgɔtɔrɔ? Kalo camancɛ. Kalo labɔ camancɛ mɔgɔ ka den sɔrɔ wagati. Den sɔrɔ wagati la kalo camancɛ la ji fasugu dɔ bi bɔ muso la mun bi ka den sɔrɔ ko fɔ. A ji bi n'a fɔ nu wa a bɛ se ka sama yɛrɛ. O bi mɔgɔ la nka a t'i ŋɛɲɛ kasa t'a la. Ni ŋɛɲɛ mana don a senkɔrɔ dɔrɔn o bi infection de ko fɔ. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la analyse de bi kɛ. Ni analyse kɛra banakisɛ mun mana ye o fura de bɛ sɛbɛn ka d'i ma. O bɛ faamu. Yɛrɛ tilenna. Oui, somɔgɔw bɛ di. Docteur, ne bɛ fɛ ka ɲininka kuma dɔ de la quoi. Oui, radio min b'i kɛrɛfɛ i bi caman bɔ a mankan na. Wa n ye dɔɔnin bɔ a mankan na. An tulo b'i la. Docteur, sɔgɔma ne mana wuli i b'a sɔrɔ wulu bɛ wuli kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ. I bɛ téléphone bila dɔgɔtɔrɔ bɛ n'i jaabi ya mɛn. I ni ce weleli la. Ayiwa, monsieur le ko ɲininkali b'i bolo. Ɲininkali b'i bolo. Ani foli kelen. Awɔ. Foli min bɛ n bolo an delila ka an lamɛnbaga dɔ y'an wele yan nɔ k'a ka problème fɔ an ɲɛna parce que a bɛ cɛ kun ale de ye cɛ muso fɔlɔ ye nka cɛ ye muso filanan ta ka taa u ka mairie kɛ donc a m'ale ta kɛ bon n'ale ta kɛra kɛlɛ yɛrɛ ye f'a tun bɛna a ka minɛn cɛ mais a y'an wele yan an ye ladilikan mun d'a ma a k'a ka muɲu a ka sigi a ko alamisa tɛmɛnen cɛ de n'a sigilen sɔrɔ k'a k'a labɛn k'u bɛ taa yɔrɔ dɔ la ko ja cɛ tun bɛ ka taa n'a ye mairie de la ka taa ka furu siri mairie la ko ni dimanche y'u kɔrɔ ka tila ka taa bila a ka so kura kɔnɔ ko ne nana ko n ka foli da bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ ni ce Lamini o foli tun bɛ n da. An y'a mission kɛ a mɛnna. Cɛ de tun ye muso filanan ta k'o ka mairie kɛ ale ye muso fɔlɔ ye ale ka mairie ma kɛ a dusu kasira kosɛbɛ a wagati mɛnna sa san mɛnna a kan ka se ka san kelen bɔ donc a fɔra k'a ka muɲu a ka sabali k'a kɛra cogo cogo muɲu ni sabali kɔnɔna la a bɛna résultat ye o résultat de kɛra nin ye cɛ y'a fɔ k'a ka tugu a kɔ k'u bɛna taa ci la a taara don maire kan dɔrɔn ka taa signer ka tila k'a layɛlɛma so kura la so kura kɔnɔ o dimanche bɛɛ o sewa masa ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka auditeur k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a hakili min dira a ma k'a ɲana ale ma kosɛbɛ n'ale tun ma muɲu ale tun tɛna mairie papier wa ale tun bɛna furu sa fana o bɛ faamu monsieur Lenko ayiwa min ye ɲininkali ye an denkɛ dɔ bɛ yen nɔ a muso jigintɔ ko den ma balo parce que u tun taara lajɛli kɛ fɔlɔ yala ni kɔrɔbɔ de bɛ taa lajɛli kɛ u k'a ma ko kuru b'a kɔnɔ ko kisi ko b'a kɔnɔ ko mais ko kisi nin ko c'est négligeable u ka tubabukan ko c'est négligeable ale fana tora ten t'a dɔn maintenant muso jigintuma sera sa kisi in yɛrɛ de nana kɛ sababu ye ka kɛnɛ bɛɛ minɛ den in na den yɛrɛ kɛtɔ ka sira ɲini sa a natɔ a ma sira de sɔrɔ a sɛgɛnna sira la ala y'a ka kalifa minɛ a la a ko ne nana ko n ka ɲininkali k'o la ko mun ko kisi de ko c'est négligeable parce que ale yɛrɛ tun ko k'a bɛ taa plainte don mais u y'a deli ko silamɛya ni fɛnw a y'a bila mais a bɛ fɛ ka faamuyali de kɛ ko ne nana ko n ka fɔ docteur ɲɛna. Dɔgɔtɔrɔ i bɛ se ka jaabi sɔrɔ la joona wa? Awɔ o jaabi ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kɔnɔ ta i bɛ taa sɔrɔ kuru dɔ bɛ fan da yɔrɔ la nka ni mɔgɔ mana kɔnɔ ta kuru ninnu bɛ bonya de k'a d'a ka hormones minnu bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ kɔnɔ la taga ɲɛ o hormone kelen de b'a to kuru fana bɛ taa ɲɛ fo mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ an b'u opérer o kɔnɔma yɛrɛ k'a sɔrɔ kɔnɔ ma se kalo 9 ye kabini kalo 6 wala kalo 8 n'i m'a tigi opérer kuru in bɛ tunun a tigi bɛ faga parce que kyste ko ye mun ye kɔnɔmaya sanfɛ c'est là une question de vie de la femme elle-même muso yɛrɛ de ka vie n'i y'a mɛn den ba bɛ balo la nka i bɛ taa sɔrɔ wagati min na docteur y'a ye o y'a sɔrɔ kuru in c'est négligeable nka i tɛna dɔn wagati min na kuru in bɛna kɛ wagati min na a bɛna kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase a tigi ma mais tant que mɔgɔ kɔnɔma don yamaruya ti docteur bolo
i ka opération k'a tigi la mun be se ka tɔɔrɔ lase kɔnɔmaya ma. O de y'a to tant que complication ma kɛ an ti mɔgɔ opéré o la. Complication b'a to a tigi bi opéré basi bɔn'a kan walama kuru in tɔnɔ min na i y'a ye a bɛna kɛ ba sababu ye. Bon kuru in ni kɔnɔmaya in bi taa ni ɲɔgɔn ye sa fo n'a tigi jiginna tuma min na o la i bi sɔrɔ ka a tigi a bɛ se ka kɛ kisti in dɔ bi bɔ a la a bɛ se ka kɛ foyi ti bɔ a la a tigi bi opéré kɔfɛ. Bon ale ta in a bɛ se ka k'o de ye kuru kun ka dɔgɔ donc docteur ko a ka ɲi a ti tɔɔrɔ lase mais docteur fana t'a dɔn bana bɛna tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma wagati min na i bɛna décision ta wagati la k'a fɔ wagati min na décision tara o y'a sɔrɔ c'est un peu tard parce que a kuru fasugu n'a bɛ mɔgɔ la bi 20 heures ka taa bila sini la a bɛ se ka mɔgɔ faga i t'a dɔn wagati min na oui a bɛ teliya o cogo la fana a bɛ teliya o cogo la parce que wagati min na a b'a tigi la i bɛ taa sɔrɔ a kun ma tunɔmi n'a tunɔmi na a bɛ n'a fɔ hernie n'a bɛ mɔgɔ la i bɛ san caman kɛ n'a ye san 10 san 5 a b'i la donc nugu bɛ to ka don dingɛ kɔnɔ a bɛ bɔ a bɛ to ka don a bɛ bɔ mais ni don min na a melekera a bɛ se k'a tigi faga o don i dun t'a meleke kuma dɔn donc c'est comme tout de suite ale bɛ k'a ɲini docteur fɛ wagati jumɛn de complication bɛna kɛ docteur fana tɛna se ka kɛ ala ye k'o dɔn a bɛ gɛlɛya a bɛ faamu voilà a bɛ faamu ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko opération non test 2000 ne de ma s'a faso la test 2000 test 2000 ko bɛ kɛ wagati jumɛn ko parce que ale muso garisigɛlen don nka o ka bawuli ka ca kojugu a bɛ bawuli kɛ a bɛ sunɔgɔ kojugu a b'a fɛ k'a faamu test 2000 ye koloci bana sɛgɛsɛgɛli de o bɛ se ka kɛ mɔgɔ la wagati bɛɛ n'i y'a k'i ka diɲɛlatigɛ la siɲɛ kelen a ti falen o koloci bana b'i la wala koloci bana t'i la o de bɛ f'i ye ni koloci bana b'i la o la sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ k'a fɔ koloci bana fasugu jumɛn de b'i la o kɔni muso kɔnɔma o mɔgɔ mun i kɔnɔma tɛ o den o bɛɛ de dama ka kan o jolita in sɛgɛsɛgɛli la voilà a bɛ faamu ɛrɛ tilenna aba kuma b'i bolo tɔɔrɔ si tɛ ne kɔnɔma kun don bon ne jiginna filanin na musomanin fila docteur ye fɛrɛ sɛbɛn ka di ne ma an taara pharmacie la u ye fɛrɛ sipo de di ne ma fɛrɛ sipo donc a ye kɔli dayɛlɛ ka to n jigi kuma ma se bon ne jiginna denmisɛnninw na u ma se quoi donc ne taara n'o ye Gabriel la u ye verre la sisan bon ne taara pharmacie la ka ordonnance la ani fura min dira ne ma ko kelen tɛ u ko fura ninnu bɛɛ kelen ka to kelen tɛ a filɛ ka problème se ne ma bon sisan mun b'a fɛ ka docteur de ɲininka denmisɛnninw bɛ verre la n'a tɛ fɛn k'u la quoi. o fura tɔgɔ ye di n m'a faamuya fura in tɔgɔ ye di ko fura tɔgɔ allo ayiwa a taara dɔgɔtɔrɔ bon ne m'a faamuya a ye fura mun tɔgɔ fɔ maintenant mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye denmisɛnninw ta fanfɛla denmisɛnninw ale ye fura ta wagati min na ne yɛrɛ t'a dɔn ale ye fura mun ta fɔlɔ est ce que o de kɛra sababu ye a ka jigin an t'o dɔn parce que a ma fura tɔgɔ fɔ an m'a mɛn filanan ye mun ye hali ni mɔgɔ ye fura ta mun bɛ kɛ sababu ye k'i lajigin o fura in bɛ se ka o tɛ tɔɔrɔ lase denmisɛnninw ma o parce que denmisɛnninw fari formera ka ban fura minnu bɛ tɔɔrɔ lase o ye kabini kɔnɔ bɛ kalo 1 2 ka taa bila kalo 3 la ni kalo 3 dafara dɔrɔn a ka ca ala fɛ o b'a sɔrɔ denmisɛnnin fari bɛɛ dafalen don a tɔ tora a ka bonya de ye donc hali ni fura bɛ tɔɔrɔ lase den ma o la a bɛ se ka tɔɔrɔ mun lase ma o de ye k'a fari dɔgɔya i n'a fɔ a man bon ka denmisɛnnin tɔw bɔ donc walasa a se k'an wele kɔfɛ k'a fɔ an ye fura mun dira a ma n'o y'a sɔrɔ o ni jiginni yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ n ye nin fura in ta n jiginna alors que ça peut être une coïncidence docteur tɛna fura sɛbɛn k'a d'a ma mun bɛ se ka a jiginni teliya n'o y'a sɔrɔ ani docteur mɛ b'a kan wa pharmacien fana a mana fili cogo o cogo a tɛna se ka fura fana d'a ma mun bɛna se k'a lajigin k'a sɔrɔ docteur m'o sɛbɛn k'a d'a ma a bɛ faamu voilà
Alors d'autres ko ka fiana ko ale be san mugan nani ko échographie ye femira ko ye ovaire gauche, kyste ovarien de 60 mm 42 de diamètre hétérogène, utérus globuleux pouvant évoquer une endométrie. Une opération est-elle vraiment nécessaire? Kama den soro ayo ko ale célibataire ale filɛ ka eko jaabi mun fɔ sanu a bi kuru de kofɔ wa kuru mun n'a y'a kofɔ kuru in bi fan dayɔrɔ de la wa kuru in ka bon kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ santimètre 8 ka taa bila santimètre 4 na bon kuru ninnu dun i t'a dɔn minnu ye basilamaw ye ani minnu tɛ basilamaw ye fo sɛgɛsɛgɛli dɔw de ka kɛ analyse dɔw de bɛ yen mun b'a f'i ye nin kuru in bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bon ye n'a ma bɔ yen donc wala a bɛ se k'a tigi yɛrɛ de ka vie menacer kuma ti den sɔrɔ ma n'i y'a mɛn i bɛ den sɔrɔ i yɛrɛ si sera den sɔrɔ ye fɔlɔ bon filanan ye mun ye kuru dɔw bɛ yen nɔ fana ni u falenna olu kuru u se ka yɛlɛ ni fura ye mais ale filɛ ka misali mun fɔ nin ye o t'o kuru cɛla ni misali in kɔni bɛ kuru opéré taw de kofɔ voilà ayiwa a bɛ faamu ɛrɛ tilenna. Allô? Allô? Oui, comment b'i bolo? Sanda Lamini. Awɔ. Comme la docteur ko ni français di sunɔgɔ français. O di denmisɛnnin ma n'a bɛ fɛn k'a la. E bɛ sunɔgɔ fura d'a ma mun na? A tɛ sunɔgɔ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ sufɛ a tɛ sunɔgɔ joona. Ah parce que a b'e tɔɔrɔ dɔrɔn i bɛ sunɔgɔ fura d'a ma. Ou bien i bɛna taa boîte la de? Ayi. N'a ma sunɔgɔ ne tɛ se ka da o. Ah a bɛ san joli la? Kelen bɛ san 4 de la kelen bɛ san 2 de la. Ni e waati jeli e bɛ ka furakisɛ di ninnu ma walasa ka sunɔgɔ? A bɛ kalo bɔ. Donc e bɛ k'a digi u kɔnɔ dɔrɔn? A dabila. A dɔw o dɔw bɛ kelen dun wa? N'i ma sabali i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ don dɔ la i b'u la kunu tɛ wuli dɛ. Dɔgɔtɔrɔ de y'a fɛ k'e k'a di? I tɛ den ninnu fɛ wa? N b'u fɛ kɛ. Ayi i t'u fɛ. N'i y'a d'u ma sini sɔgɔmada fɛ u tɛ wuli dɛ. Ayiwa. Ɔhɔ. K'an bɛn. Maam Yalo. Ko n'i jiginna ko n'i ma ko n'i ye situlu kɛ fɛngɛ la. Ka den da jeni den fitinin. E b'a da jeni mun na? Ko ni m'o kɛ ko a da tɛ sigi kuma caman. Ka situlu k'a da la ka muru don tasuma la k'o bilen k'o da o da la. Awɔ. E bɛ ko e y'o kɛ ka ban kɛ. Ayi ne m'a kɛ dɛ dɔ de y'a fɔ ne sisan. Donc e bɛ n'o kɛ madame Jalo t'i den jaabi i den ka ko ma nɔgɔn jaabi. An m'o mɛn fɔlɔ dɛ tasuma kɛra da la wa ni tasuma tun kɛra da la a bɛ kɛ tan. Den bɛ ladamu denw ka a da tɛ sigi o ye éducation de ye o n'a sera kuma ye tuma min i b'a ladamu ka sɔrɔ a ma kɛ ni ka fɛ muru n y'a mɛn Lamina ka muru kala ka bara da la ka situlu k'a la ka alimɛti cɛru ka k'a la o ma fɔ dɛ. N y'a mɛn. Mɔgɔkɔrɔba bɛ min kɛ min bɛ se ka kɛ denmisɛnnin ka na kɛ dilan n y'a ye mɔgɔkɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ situlu kɛ finikolon na a bɛ finikolo digi n'a y'a digi yanni den ka dengudi ka se a b'a don bugurijɛ mugu bugurijɛ ma kalan kosɛbɛ a bɛ kɛ finikolon na a bɛ kɛ ka den barakɔrɔla digi Lamini n y'a ye ɲɛna a kɛra k'a barakɔrɔla digi a tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ dilan ka abada o den sugu tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ dilan ka abada n'o ye n'a sɔrɔ a fɔcogo de man ɲa n'o tɛ k'a fɔ de ko den k'a da jeni ne ma deli k'o mɛn nin kɔni bɛ kɛ ko ka situlu kɛ den da la ka muru don tasuma la k'o kɛ k'o jeni a tɛ ka sunɔgɔ fura digi dugu kɔnɔ n'a yɛrɛ k'a bɛna taa sinima la ou bien parce que npogotigininw bɛ to k'o kɛ et puis ala ka hinɛ n'a la a terimuso ko a ko muso npogotigininw bɛ min da o den kan na hali den tɛ bana ko ni muso furula y'a da den kan ko bɛ sa a ko npogotigininw de bɛ gandida digi olu de bɛ sunɔgɔ fura digi u den kɔrɔ den bɛ se ka tile 2 kɛ a bɛ sunɔgɔ la npogotiginin ka foyi t'a la a ko ni muso furulen sunɔgɔ fura di den ma n'o ma kun i bɛ tile yɛliyɛli la. E bɛ yɛliyɛli kɛ ale ta bɛ tile 3 kɛ sunɔgɔ la. Surtout n'a kɛra bɛnkɛjan den ye a bɛnkɛjan tɛmɛ o tɛmɛ sa e bɛ to k'i kɔfilɛ n'a tɛna den ɲininkali kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma fura dili daminɛ den ma
Degajiri mugan kile fudi butan. E mana jalo deunde wallahi. Ala clera. Allô? 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 En club là. Oui, allô? Ne me fera d'inga et qui de la quoi. Et si l'avortement est forcément suivi d'une maladie quoi. D'autres yo femme. C'est gars quand femme. Si l'avortement est forcément suivi d'une maladie. Si l'avortement est forcément suivi d'une maladie. Ah ouais. Oui, avortement ale ko kono tiɲɛ yala a kɔfɛ bana b'a la wa mɔgɔ min kɔnɔ tiɲɛnen don e bolo o banalen de don wa allo mɔgɔ min kɔnɔ tiɲɛ dɔgɔtɔrɔ ale fɛ wajibi do kɔnɔ tiɲɛ kɔfɛ a tigi ka bana wa ayi ni kɔnɔ tiɲɛ kɛra a kɛcogo la a kɛkun na bana t'a a tigi sɔrɔ jagoya a n'a kɛyɔrɔ fana la kɔnɔ tiɲɛ tɛ fɛn mun bɛ kɛ bɔlɔn fɛ o a kan ka kɛ a kɛyɔrɔ de la hali jiginni yɛrɛ a tɛ kɛ bɔlɔn fɛ opération bɛ kɛ yɔrɔ mun na jiginniw bɛ kɛ yɔrɔ mun na ni kɔnɔ tiɲɛ kan ka kɛ docteur fana b'i bila condition dɔ de la ka kɔnɔ in tiɲɛ kun f'i ye ka sɔrɔ k'a f'i ye nin kɔnɔ in kan ka tiɲɛ nin condition in de la. Dɔgɔtɔrɔ n bala o nɔgɔyara n balimamuso ko ale kɔnɔ b'a dimi kɔnɔdimi bɛ jigin a sen fana fɛ y'a faamu ko n'a jiginna sen fɛ ko kɔnɔdimi fana bɛ bɔ sen dɔ la a bɛ taa sen dɔ la a bɛ bɔ sen dɔ la a bɛ taa sen dɔ la ale bɛ san 25 la den kelen b'ale fɛ den in bɛ san 4 na k'i ka ale dɛmɛ dɛ n'o tɛ kɔnɔrɔfili b'a kan. Ne fɛ ka mun faamuya yala ale bɛ san joli la wa kɔnɔdimi fana yala kɔnɔdimi bɛ to ka na ni laada nana de wa wala ani laada yɛrɛ ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la. O ye ɲininkali n tɛ se ka min jaabi parce que an b'o sɛbɛ balimamuso wɛrɛ ko n'ale ka ale garisigɛlen don sisan kalo 2 nka n'ale bɛ bawuli kɛ basi de bɛ to ka bɔ ale la k'o kɔrɔ ye mun ye. bawuli n'a bɛ wala sugunɛ kɛ donc basi de bɛ to ka bɔ a la. dɔgɔtɔrɔ to ka kuma dɔw ma sutura sɔrɔ. non mɔgɔw k'a faamuya n'i m'a fɔ ten caman bɛ yen u t'a faamuya. ayiwa sugunɛ don n'i tɛ arabu ye ni bawuli faamuya. basi bɛ bɔ. donc o la basi bɛ bɔ. i bɛ basi kɔni dɔn fana. awɔ o ye jeli ye. awɔ n'o bɛ bɔ o tɛ fɛn ɲuman ye o ye bana ye. fɛn mun ka teli k'a kɛ o ye infection ye. infection de ka teli k'o kɛ bon a bɛ se ka kɛ komi a tigi fana ɲɛ ti a yɛrɛ la kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ basi in fana bɛ bɔ ɲɛfɛla la ani sugunɛ ti bɔ yɔrɔ kelen n'o kɛra o bɛ kɔnɔ tiɲɛ de kofɔ. de toute façon sugunɛ banaw fɛn fɛn ye sugunɛ infection ye infection mun bɛ sugunɛ bara la olu bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔ tiɲɛ kɔnɔ bɛ kalo hakɛ fɛn fɛn na voilà donc a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ. o bɛ faamu yɛrɛ tilenna allo. Allô, docteur. Docteur Tlubila. Aba. Ibi kumakan kɔrɔta. Malati sugu jumɛn? Mankan bɛ bɔ min? E nugubaju yɔrɔ. Docteur nugubaju ye mun ye monsieur Lengo? Dɔgɔtɔrɔ y'a faamu. an y'a faamuya a filɛ k'o mun fɔ o ye kolopati ye donc o la fiɲɛ bi a tigi nugu la mankanw bi to ka bɔ donc a bɛ taa gastrologue fɛ yen olu de b'o furakɛ u b'a fɔ a kan ka dumunifɛn fasugu minnu dun walasa k'a d'a ka dumunifɛn dɔ bɛ yen n'i b'o dun o de b'a lase mɔgɔ ma ale ni tumu bi mɔgɔ kɔnɔ voilà. ayiwa o bɛ faamu ayiwa nɛgɛjuru ye 21 fu 11 yɛrɛ tilenna allo. allo. oui kuma b'i bolo. mɔgɔ yan. aba. docteur bɛ yan. awɔ. bon sisan. ni ne muso furula bato ka a fɔ a kɔnɔ bɛ to ka dimi kan. dɔgɔtɔrɔ. awɔ n y'a faamuya. ayiwa. furubato ni mɔgɔ kɔnɔ bɛ dimi c'est pas normal. oui. ni muso furula bato ka a bɛ to ka fɔ k'a kɔnɔ b'a dimi kan o tɛ bana ye. o ye bana ye. awɔ. i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. awɔ. awɔ. awɔ ni ce wele la han nɛgɛjuru ye 21 fu 11 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ Kulibali Tabako yɛrɛ tilenna allo.
Allô? Oui, an tulo b'i la. Kɔnɔdimi de bɛ ne na dɛ. U ko kisi de don. Dɔgɔtɔrɔ, kisi y'a sugu jumɛn de? Kisi ye kuru de ye. Bon ale filɛ ka mun fɔ musolakaw fɛ jeune ko fanfɛla la o ye kuru ye minnu bɛ fan dayɔrɔ la. Voilà. Ayiwa a kɛlen b'a fɔ ko nin fana balimamuso in fana bɛ taa a bɛ san 20 na a ko ni ale ka kalo labɔ sera ale ka n'ale ka kalo labɔ sera n'o tɛmɛna dɔrɔn ale ka furubato ka gɛlɛn kojugu parce que dimi de b'ale fan bɛɛ fɛ ko yala o bɛ se ka kɛ mun fɛn fasɔn de dɔgɔtɔrɔ? O ye gangi kɔnɔdimi ye. Kɔrɔlabɔ masurunya la dɔw ka dimi bi daminɛ dɔw fana ta bi daminɛ kalo camancɛ yɛrɛ la donc bɛɛ n'i ta don nka o sababu tɛ kelen ye. A tigi m'a fɔ ɲɛ y'a sɔrɔ den b'a bolo walima den t'a bolo a ma den sɔrɔ fɔlɔ e bɛ se k'o dɔn san mugan den tigi kuma ka ca o ka ca tiɲɛ yɛrɛ madame Jalo den ninnu a bɛ faamu donc o de bɛ se ka kɛ ka sababu ye k'a ka ɲininkaliw dafa nka dans tous les cas hadamaden yɛrɛ de dimi dɔw bɛ yen nɔ musolakaw la n'a b'i la i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la a gansanama tɛ mɔgɔ n'i ka kalo laban bɛ na dimi man k'i sɔrɔ ni dimi y'i sɔrɔ fasugu fila don dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi a ma deli ka den sɔrɔ musoya minɛn ninnu u ma dimi b'olu dilan a bɛ n'a fɔ ni tin kɔnɔ dimi b'a tigi la cogoya min na o dimi fasugu de bɛ kɛ wolonugu la walasa ka laada labɔ nka ni laada nana siɲɛ kelen dɔrɔn o bɛ dimi bɛ tunu fo laada wɛrɛ fo ka taa fɔ a tigi ka kɔnɔ ta n'a ye kɔnɔ ta siɲɛ kelen ka ban o y'o dimi bannen nka dɔw ka gangi dimi sababu ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ kuru de b'a tigi la ninnu filɛ ka kisi kuma mun fɔ o bɛ gangi dimi bila mɔgɔ la ni infection bɛ mɔgɔ la a bɛ gangi kɔnɔdimi bila i la ni kuru bɛ wolonugu yɛrɛ la n'o ye fibrome ye o bɛ kɛ sababu ye ka gangi dimi kɔnɔdimi bila a tigi la a sababu ka ca f'i ka taa dɔgɔtɔrɔso de la a ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fasugu mun don o la solution bɛ ɲini a la fɛɛrɛ bɛ ɲini a la dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko yala ko den kan ka kini dun wagati juma ni a kan ka kini hakɛ min dun nin tigi ka ɲininkali a k'a dɔn k'a fɔ den ka kini dun yɛrɛ tɛ diyagoya ye kini dun an fɛ yan den bɛ kini dun n'o tɛ yɔrɔ bɛ yen nɔ i tɛ kini dun hali balikulama nka mɔgɔ kɔni fo ka t'i si se kalo 6 ye i man kan tɛ ka hali ji min fɛn wɛrɛ i man k'a ta ni ba sinji yɛrɛ tɛ fo n'a kɛra mɔgɔ min ba t'a kɛrɛfɛ sanga ni wagati walasa ka sinji d'a ma diyagoya don a ka fɛn wɛrɛw bila sinji nɔ la wa hali o yɛrɛ la sinji in tɛ kɔtigɛ dɛ diyagoya don i ka sinji d'a ma wagati damadɔ tile kɔnɔ jango sinji di mun ka gɛlɛn a tigi yɛrɛ ma kosɛbɛ o ye sɔgɔmada ta de ye kosɛbɛ donc tile kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo i kan ka sinji di siɲɛ 6 siɲɛ 8 hali ni bɛ biberon di den ma bon n'o bɔra yen nɔ n'i si mana tɛmɛ kalo 6 ka sa dumunifɛn tɔw bɛ daminɛ ka d'i ma o bɛ don dɔɔnin de wa dumunifɛn ninnu fana a ka kɛ dumunifɛn barikama ye dumunifɛn barikama fitinin o ka fisa ni dumuni tasa falen ye dumuni la k'a sɔrɔ nafa t'a la a denmisɛnnin fasugu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa kɛ kɔnɔba jumisɛnw ye i bɛ hakɛ to bamanankan na donc o kɔnɔ falen don dumuni la nka a ma yɛlɛma ka ɲɛ bon donc i bɛ to o dumuni misɛnmanin di la donc an fɛ yan culture de don i ka kini di denmisɛnnin ma donc denmisɛnnin yɛrɛ n'a y'a ye balikuw bɛ kini dun a yɛrɛ b'a tɛgɛ don a la o n'a wagati sera voilà wagati ko t'a la o voilà a b'a kisɛ kelen Madame Diallo Bane basi bɔgɔsu kunu Bane basi bɔgɔ do ba da ya asira da so bo ale ne ya dum ndam ne yogo fe ne wala ne le go be basi ba para basi du hala un mois te bala mogola na ide ko video ala go yoro ne mo de fo ne wala jona ne va ba wole za da tsa bo va le da ta bo ngora ko ni mo la bo Retlina. Allô? Allô? Oui, our radio bi grave ba fra. Awa. Mo docteur Bela. Docteur Bela. Mais confiance de gars.
à 3 ans et demi. Bon, il y a de la sang, non, ni te l'anga joli. Mais traitement, non, bel antégaï. Bon, c'est un numéro, t'as un numéro. Et à la voix, tu joli pas? Avec 2 mois, bon. 2 mois. Oh, t'es bâché follow. 2 mois, au corps, confiance sur kalo saba pikirin do lamin ni ale bla ibse ka ke ibse ki kala dai nga do be no tu kala dai fu kata kalo woro dafa do fana tabe no bae fu sanfla abi dépend atigi farikulu la bo kalo saba pikirni ni ya bla 2 mois imangante jakku ala ki ka frata wala sala da kana la dai bina yere mawo na bana i jolla dron la da bina ayerema wani la da fana mana oti balika konata awo mo chambe no kalo sawa pikini nu yake na dati seranu mu kala da oti sonka flana inke wala sabana ulen refeni la da mana dron nti konata ore mo chama njafa ni ma ikala da ibseka konata afamuna merci inti weleli la docteur mbalamso ko kini ga ko muso min garsigelendo ko yala obiseka dukono baraw ke kasro fema ke dinawa ni docteur de ma fi karsay ka bara jo ha docteur ba fi ka bara monjo ata fi ka dukana baraw bejo mo fana ni la jorendo ki daironi kile fana mafo ni banado tilamu yo sababu ye tant que docteur de ma fi karsa ni bara njo ibseki ka bara be balma ke ko ale be samugan nanna aye muso furu ni asankile nga ka furubato kofe ko ale maya dumala la bul flamun be ko ba dimi ko e banado de natoy wa ou bien ale kan ka mun ke sisan o e banade mo akti dama do be ni ba ki ka nyala tigela dimi man ki soro furubato ni ba ki dimi man ki soro ni bi sugune kela dimi man ki soro ni bi bana ko takala dimi man ki soro ni fen ni dimi bala au contraire ni ye ni fen ki kan ka lafia de soulagement ni lafia tala dron o koro e fen do ba sen koro ibi tanya nyini voilà monsieur Lenko demso ko ale be samugana nga lete se ka foi dengelende ke adama don fe abe maloya de ko jugun kuni ma demeni maloya ni kama dala hal na te jela ka cheko kam afurleno ay demsanin do demsanin parce que abado ni chemun nanu jo akere tellement ka bi mala tna se ka fuma sona furuma adum be geleya kuma ala ka tunama amina akado mole mbalani o te ko juire mole te ko juire parce que ajebe atonyo munna munu nyew yellen munu kana tawlu fere na furse na dunguru wallahi habata abi to bla ka ta ka mole na anyi na tulindo be ka ko anye fara bilindo o de kayama aka sutra bulla wala muri madame Diallo be do faye wala mino kilinde do mole ani nyamulo faralinya oti adamadinya la fenya kafoko ni nyambara to be gringa jomena kito ko e ko jugwere o e beni ke chugo yadi mo bette ke mo way le yorani kili mais aka se fana comme wakati tigele génération changement be donc aka la je aka gere mo la mais hakil ni man tigi parce que mbodi foka faraka aka gere hakil ni man tugula faribe foni ka soro ama keni ngana ka ko juguye ama keni fana ko farinti bwachugula bi hakil tura tele be do foka faraka malaya ko jugu do binani magusai abi fenja abi bali fenja mana abi hera do kaka nga nyesi ma malaya ko jugu ba a kien kwa parce que mogo yere be sirinye tellement ki bi malaya mogo bi ke parce que di malaya ko jugu doro ibe ke den kerefe mogo di parce que toujours e mogo to be famille fait et te ko fan fait mogo bi classé ki ke mogo jugu ka so di to e malaya ko jugu du e ma e muso do be no ni banin kera ni jama sigira che groupe sigira ka che groupe chechi kata sokona na muso do te se ka ke mais do ba ke o be malaya ko jugu malaya mais malaya ko jugu ne be min fanyana aka dobo malaya la malaya min ba makosa tana be dobo la tugodi abe dobo la tugode aka maloya min ba makosa mogo bi se ka maloya ka so li nyekulu mafara
mɔgɔ bɛ se ka maloya ka sɔrɔ i bɛ mɔgɔninfin bonya mais maloya min bɛ mɔgɔ mago sa fo mɔgɔ bɛ siran ka gɛrɛ la ala ka jɔni bɛɛ kisi o tɔɔrɔ amina yarabi o ma nɔgɔn oui n'a furula don o don maloya in bɛ ban a bɛ ban madame Diallo ɲininkali dɔ tun b'i fɛ awɔ jumɛn don Lamine denmuso dɔ de ko ko ale kɔnɔma don kalo 8 a ko a ka gynéco y'a fɔ a ɲɛna ko a ka col dalen da 1 centimètre a ko yali ko ne ale furubato kɛ ko yali ko basi b'o la kɔlɔlɔ b'o la ko ka docteur ɲininka o la dɔgɔtɔrɔ ni kɔnɔ bɛ kalo 8 na ale yɛrɛ den joli b'ale bolo k'a d'a ka mɔgɔ mun ni denw b'i bolo ka kɔrɔ kɔli tɛ datugu i bɛ taa sɔrɔ a dayɛlɛlen don nka ni kɔnɔ sera kalo 9 ye a bɛ dayɛlɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan walasa a tigi bɛ se ka jigin n'i y'a ye ale ka kɔnɔ in sera ka bɔ kabini kalo 1 2 fo ka taa se kalo 8 ma a tɛ dɔwɛrɛ la santimètre 1 ni kɔ o kɔrɔ ye ko basi t'o la ni basi yɛrɛ tun bɛ a ka gynécologue tun b'a fɔ a ye a karisa i man ka furubato k'i cɛ fɛ a faamuna yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo tɔɔrɔ si tɛ Foli bɛ d'aw ma ka foli di docteur ma. A bɛ tɛnɛ fɔ n ye. Hakilinaw ka ɲi. Ayiwa. Yakuba Tarawele ka bɔ Buguba la. Ayiwa i ni ci weleli la. O diyara n ye Yakuba Tarawele k'an bɛ Buguba mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Dɔgɔtɔrɔ ko k'i i ɲininka ko nin y'a kalo 3 ye ale ka kalo labɔ tɛ na a ɲuman na. A ko u bɛna siɲɛ 2 kalo kɔnɔ. Ko en raison de 1 à 2 jours. Ayiwa cycle ninnu ko fɔlɔ ko dɔgɔkun kelen après u bɛna tile 4 5 kɔfɛ filanan sa kɛ a ko nka ale ta tun ye min ye ko wagati tɛmɛlen na a tun ye injection confiance injection kɛ kalo 7 ko u tun normalilen don k'a bɛ k'i ɲininka ko yala ko injection in de nɔ don wa bana de nɔ don ale t'a dɔn dɛ ni n kɔni a bɛ taa sɛgɛsɛgɛ dɔgɔtɔrɔso la an tɛ se k'a fɔ ni injection in don wala ni bana don kalo 3 pikiri ni mɔgɔ b'a kɛ a bɛ se k'i ka laada tigɛ laada bɛ se ka na wagati dɔ la a t'i jɛnya i n'a fɔ a bɛna tile 1 tile 2 n'i taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fura dɔ d'i ma o bɛ tɛmɛ donc ni n kɔni a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la a bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a kɔnɔma fana tɛ fɛn caman bɛ se ka nin bila mɔgɔ la a ma si hakɛ f'an ye voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko ka e ɲininka ko n balimamuso ko k'ale jiginna sisan nin y'a kalo 4 ye a ko nka ale kɔnɔbara in ka bon halisa dɛ k'ale sera nɔ n'i ka sɔrɔ a kɔnɔma tɛ tuguni ale jiginna nin y'a kalo 4 ye ko kɔnɔbara ka bon mɔgɔ furu tɛ kelen kɔnɔbara yɛrɛ tɛ kelen kɔnɔ golo tɛ kelen mɔgɔw bonya cogo tɛ kelen nka kɔnɔ bɛ da yɔrɔ min na n'o ye wolonugu ye wolonugu b'a place sɔrɔ ni mɔgɔ mana tile 12 kɛ jiginni kɔfɛ nka o ni kɔnɔgolo in tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ni kɔnɔ ka bon ka kɔrɔ n'i mana kɔnɔ ta kɔnɔgolo in fana bɛ sama de n'a samana kana filɛ k'a fɔ kun bɛ cogoya kɔrɔ min na k'a b'o lasɔrɔ koyi pour que a k'o lasɔrɔ fo i ka exercice fasugu dɔ bɛ yen o ka kɛ walima dɔgɔtɔrɔw ka fɛnw ka ca minnu kan ka kɛ pour que i k'i fari sɔrɔ mais o n'a ta bɛ i tɛ se k'a sɔrɔ i n'a fɔ i ye denmisɛnnin ye cogoya min na o tɛ se ka kɛ donc pour que k'a sɛgɛsɛgɛ yala n'ale lajɔlen don wala a lajɔlen tɛ o ka nɔgɔ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la testi bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ f'a ye karisa i kɔnɔma don wala i kɔnɔma tɛ wa hali n'ale kɔnɔma don o kɔnɔ in ma se fo ka taa se ko ka taa furu yan ale furu bonyana dɛ kalo 4 kɔnɔ jiginni kɔfɛ voilà yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo ne bɛ fɛ ka foli d'aw ma dɔrɔn foli diyara n ye alhamdulillah ala ka baara bɛɛ amina yarabi ala ka laɲini bɛɛ sabati amina yarabi il ci weleli la dɔgɔtɔrɔ ko k'a fiyɛ na n balimamuso k'ale bɛ san 27 furulen don den kelen ba fɛ a ko n'i m'ale dɛmɛ ko fa bɛna ɲini ka don ale kunkolo kɔnɔ o k'a b'i deli yɛrɛ de a k'ale cɛ mana furubato k'ale fɛ tuma bɛɛ ko n'ale taara bawuli kɛ ko bawuli kɛyɔrɔ nin ko b'ale jeni ko a b'a jeni kosɛbɛ ko ale siranna a taara dɔgɔtɔrɔso la k'u k'a ma ko ayiwa ko infection b'a la k'ale o infection o de furakɛ sisan o tɛ ka ban o yɛrɛ tɛ ka ban fewu a ye analyse ni fɛnw bɛɛ kɛ a tɛ ka ban a ko sisan ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a k'ale fɛngɛ maaya yɔrɔ b'a dimi ka taa se fo banakɔtaa yɔrɔ ma ko b'a dimi kosɛbɛ
ntaro na famuna nya fami ale fle ka mun fo infection bo ke mogola nga infection wala sa ka frake fo ka soro ni fura dira le ma fura ka di chema hal ni fenti chela ni sina muso fana bala fura kan ka doma no te infection tiba voilà bon infection fana hal no bekera ale re shioro il faut que ni abidani finu munu ye ka koro ulum beka ko kuje ku repasser kumati duguma fini no ulum fana kanka ko chwa kele na wala makushan parce que tasro banakse bulum fana la voilà ale famu ko kay ngini ga monsieur Lenko ko idenga ko ko yala ko slam frisiri bisaka ke kono barakan wa ko woro baklale ko fede amso ingarsigara ha ko kigini nga ala ka almamu kasri ayin kwen fo aka cha ubiseka siri abisaka siri me atadu o te uru bora ka ba adira ka ba sala furusiri yi siri yo yadu amsuru ala ka gizina fatura be do filiala afamuna ala ka me ba to yi na jigina ubisaka aka nda problem ta la ko ayo basite docteur ko che biseka furubato yoro ko che fanga biseka banchugo di furuso konnala kale ma famuda che fanga big banchugo di furuso konnala furuso kono che re fanga katelenga banga teme muso ka sura muso ro fiula awo mugombi kanye fo ibita soro demsendu abe fama note moyere ka do hali shi samuga ani shi sambisaba ani sambinani ani sambiduru kelen tew eretlena bajibete balwa ke kuma bi bolo ne kuma fe ka docteur ni na kuma do la quoi ne test kile ne ga bonin kile bote problème na sema ayo docteur ko kile nga bonin kile awo ale testicule ibe sanjila amina ibe sanjila me samu gandurilla ye furuke aya furuke wa ay ma furuke folo de nga furuke me ma le ka nyingali mun ketano naturellement mo yere testicule gauche ka bon kateme droite ka naturellement mais au ti contraire balido fe no mais bonyamu ambisraye o de ni banado de asababu par exemple choku ya tigi soro o kera so ya ka bonya wala mani jiba kono no godo be bita soro ji keme ka yorofa wala mani kurubala o na nyokona wala mani erni batigila ambisra o de wala no te koni ngani bela ale se ka do muye banaya ni munte banay abita docteur so la docteur ba fay no o te banay o ben banado wa kilski ayo docteur ika école dendo ko elle est étudiante en médecine ako dondo la kalbe fa ka gynécologue ba fa ko e ko kininga ko yoro ni so dia ikele muso ani aywa ini mamne ke dalundo ka yo nyon joshi ko yala ko yoro ni so dia ikele ani mamne ka yo nyon joshi ka soro foi wara ma bo ko fa ko bashu ikele nyowa docteur muso do de yinigal ke ay kele unte kelente amen nakli doni be fa docteur ma ko sebe ko suru khanja abe ko suru khanja émission pour du cœur de do akansoni dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye mere mani kana kasi tatija duanye bambolo, delegi banyo ma te banda, ajakana, usola te banda.
babolo selita pinyuma de balla ajaboro la kana de baboro ala bato la kana de balla ajaboro ne sambina ni de ni sangoro mandiana musundo ne sambina ni de ni sangoro mandiana musundo ne sila mongora na jaba yelen to infora ne sila mongora na jaba yelen to infora alors ça va on no fini mamma la dia bacha alors ça va on no fini mamma la dia bacha nani bali Nadijatu hijalile dumanya la sana la parfanje tawa hijalile dumanya nyaselele hijalile dumanya besibali hijalile dumanya nyadorodali tawa hijalile dumanya kono fanyo tawa hijalile dumanya ayo mbalma utlobe émission voix du cœur de Mankana nega juri mugan kele funifu tan kele docteur Koulibaly Banfea retlena Allô? oui somo bedi Antolami. retlena kuma bibolo C'est quoi docteur Ningade? aklobila Bon, moi je suis la Dogelena. Est-ce que pour alors docteur côté Bashi Oka ibita sura la dabna kuma la tle mugan shegina de bisabana wala ma kuma la tle bisabani fla wa fodi ma ko cycle régulier muso fasugul fla de beno do ta c'est régulier kalo kala bina wati kelena do ta fana c'est pas régulier o te banaye o e beni da chore awa arrête lina Amba, ça va? Comment bibolo? Amba. Bon, on va essayer de faire donner quoi. Là, il faut choisir entre le mal et le pire maintenant. Il y a mon mot et la mission. Donc, avantage pas là. Ça veut dire qu'avantage mais il y a les jeunes, un jeune, un moment là, quand il est madame Zoé Fonso avec un élément. Donc, il faut faire baguette, car pas fou. Bon, nous sommes même, il y a une mission là. Nous tenons à Tinké. Parce que nous avons voulu que nous soyons à la mission là. Nous le faisons une mission là. Nous le faisons que nous voulons que nous voulons. Kabo i furumuso kɛrɛfɛ kati yɛrɛ nisɔndiya kɛrɛfɛ n'olu fana tun bɛ mun kɛ n'olu fana n'u y'o dabila a bɛ bɔ n'a ye kɛnɛma a bɛ taa tiɲɛni wɛrɛ kɛ kɛnɛma tugun quoi ça veut dire a ma satisfait de quoi kuma bɛ yen nɔ parce que chaque fois k'a fɔ ko yɛrɛ nisɔndiya a man ɲi c'est vrai a man ɲi mais s'il faut choisir entre le mal et le pire je crois qu'on doit prendre le mal. Moi, je donne un exemple. Moi-même, j'ai été en mission un moment en France. Et puis, de la France, j'ai été à la Martinique. J'ai tellement duré que on m'a même conseillé qu'en ce moment, si la dame n'est mais depuis, on m'a expliqué qu'il faut prendre cette habitude-là. Ça vaut mieux que d'aller avec les femmes de chez nous. Parce que d'abord, tu vas dépenser de l'argent. Tu vas aussi, ta santé aussi, tu vas mettre ta santé en danger. Bon, depuis que moi j'ai connu ce principe, même au Mali, si je peux faire des missions à Gao, à n'importe où, j'ai pas besoin d'autres femmes. Donc c'est pour un peu contribuer à ça quoi. Dire que il y a une mission diable, c'est vrai qu'il y a maï. Entre le mal et le pire, il faut choisir le mal. Est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'on peut pas éviter tous les deux là? Mal et pire là. Mon fille est dans l'amour par la quête qu'il est où. Tu es marié, tu es habitué à une femme à côté de toi. Tu vas en mission pour 6 mois, 1 an. Donc, ni ma qui
ni ma ko jire me ikata bordel la waaw be kan ke sono ni aywa akoni forade amma inga docteur bini jabi ha ouais bon docteur ba jabi docteur ba hakilina de fo parce que à quel truc sur le plan santé il y a que mon frère il y a qui bolo là-haut ni be kleni nga yala ifala ngene ibe bana ni ka kene ni bisika kun parce que abe de il par la que quoi c'est pour que il kana takene ma ka takene wala ke quoi mais to mun bala ne ka fo nu alu dem to ne o be fengeti ni sa mbi la ki il la fe abe bon parce que tout c'est ka verser donc vous retirez du terrain quoi docteur ibe jabi jumene soro ka faye ne fait comme faudron ça devient une habitude abina fo mo bi cigarette denkele mi kunti cigarette mi ye cigarette denkele ndam nabi shine abi ke fly shine ngana abi ke sa ami sera masturbation e kunj maintenant abi ke habitude finalement fatigué va programmer chaque fois ni mina tanyegena fo ngaki olodo donc comme na tigi ba ke chien kelen telephone fa bina ke abi ke chien ça va abi ke chien nani adama den ayre ko ka donc fo d'ailleurs furubato jako ya do furubato na sebiye iba condition na iba ke e bi barakor la bi fendo ngo fendo fana be no munu mo ka hakilla ko tekili e bi ta suratigi a hakli bode la note mo sano ibi barado la sano o bi la nyina yere hali ka dema ya yere ko wakatini kumati katako doke mais je m'excuse moi il crée tout ni baraka clé ni dans son équipe super ya dit bezumuna et non en bonne santé on peut pas si tu es en bonne santé il se qui est déjà quoi non pas comment il se qui est déjà là tout là surtout que nous des gens qui sont malades encore parce que nous va venir mourir pour le matin ou bien to kelente mourir c'est des malades c'est des malades. Donc, généralement, c'est les psychologues qui doivent les soigner. Bon, nous, moi, quand ils n'ont pas, le liquide là, ils ne l'ont pas enlevé de leur corps, ils ne sont pas satisfaits. Donc, pour que vous connaissiez les règles, ou bien vous connaissiez les règles, moi, je crois que n'était problémé, quoi. Le mal et le pire. Il faut choisir entre le mal et le pire. Il faut choisir le mal. Bonsoir, merci. Ayo hakili ko do alsa nga abe famu dotro ka min fo mbalma keye mbala muso do ya makashia kana le na che clara furubato la dron ale be ti jo nyegan kono ko che bise ka ti jo nyegan kono ale re bini jo nyegen dal hali cheti molya alankolo bise ka ti jo minute bisaba be ka yere ni sodia kana na ke glana furubato era tu ni ñogon cet ma do la kalo kili kalo fla o nga chemana na furubato kale fet ma wotuma chebe wuli ka bale krefe ka ta jo nyegan kono kale cheni nga muna be ni ga kaka farala ka ba ke kaka dae akadaye to chemba ke kada ka bi niso dia mun sorola aso soro furubato era la amuso fe akelempe awo c'est une habitude abina fo son ni mo konti je alcool konti je cigarette konti je ninko est-ce que fin akumbi lawa ati lawo masturbation ati mo shila ni ma puberté soro parce que mo yani shiere ka se puberté ite che ite musoi ni puberté de soro wakati muna o ba soro alabi hormone do de effet kila no de atu yeche wala ye musoi wakati de la ibita soro ni chemanin do donc abi kele ya fala ni musomanin fana do ibita soro abitoka kuma sama na bache donc ale refa kokora o hormone nu effet de hormone nu de ba to mo yere bi masturber mo ni kakene itseki ka nyela tige ki kera demseni fokati ke baliko ko don lay mi yere masturber parce que masturbation era dam na chien folla demseni refe atigi ba yere fari tester kala jela nye che walante halni mo mana den soro lamin e den soro sano fokata shi se samuga sambi saba iba e den ngona kelemi sokona yere bi joro ide na ati gere mo la ati gere musola ati yere bi joro ba fo ko ne den ati ka ke gorjige ka daga kamnala kada ati gere musola ati ngo mo bina no den we consultation no kama kala jeske den ka kene wala mangene c'est pour dire que masturbation yere abi besoro ide me ka ke fukata ke sano etse ka je ako
o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye parce que o la a bɛ dɔn kunkolo de la c'est dans ta tête hali n'i ye ko wɛrɛ kɛ tant qu'il ma masturbation kɛ e tɛna satisfait c'est comme mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u mana jɛ muso fɛ cogo o cogo tant qu'u ma jɔ u cɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ satisfait donc o la a bɛ kɛ déviation de voilà. dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko yala ko kɔnɔ kalo 4 ni échographie kɛra ko yala ko den cɛya n'a musoya bɛ se ka dɔn o kɔnɔ wa? cɛya ni musoya bon a bɛ dɔn mɔgɔw fari tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ dɔn joona kabini kɔnɔ kalo 5 ninnu i bɛ se k'a dɔn dɔw fana ta bɛ yen nɔ hali kɔnɔ bɛ se kalo 9 na i t'a dɔn parce que den dacogo ani ji quantité mun bi a tigi la parce que ji de b'a to fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'u ye wa den dacogo fana de b'a to i b'a ye n'o tɛ mɔgɔ dɔw ta i b'a ye joona ka kɔn dɔw fana ta i t'a ye yɛrɛ voilà. dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko ale dɔgɔnin bɛ yen ko tulo dimi b'o la ayiwa bon tulo ko problème bɛ yen n t'a dɔn sa a diminen don sa a tulo tɛ ko mɛn a kɔni ko depuis o bɛ san 8 na k'a b'a fɛ i ka hakilina d'a ma a bɛ se ka taa ni den ye yɔrɔ jumɛn k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo. o bɛ taa ni den ye ORL la awɔ ORL tulo 2 kɛra o bɛ hôpital Gabriel Touré la o awɔ. n balimakɛ ko ale furumuso bɛɛ ko n'u ye furubato kɛ tuma bɛɛ k'a bɛ wuli ka taa bawuli kɛ k'o kɔrɔ de a tɛna kɔnɔ ta wa? o ni kɔnɔ ta tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n bɛ mun fɔ ka fara o kan dɔw fana n'u ye furubato kɛ kɔfɛ u bɛ toilette kɛ olu yɛrɛ fɛ toilette in b'u bali ka kɔnɔ ta fɛn min b'a ta a tigi bɛ kɔnɔ ta o taara a mɛnna a t'a yɛrɛ kalama wagati min na o bɛ taa o voilà. dɔgɔtɔrɔ i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. baasi tɛ alhamdulilayi. an bɛ fɛ ka docteur ɲininka muso min kɔnɔ tiɲɛna ka se fo siɲɛ 2 ɲɔgɔnna ma donc o conseillé don ka kɔnɔ wɛrɛ ta moment joli kɔnɔna na min tɛ kɛ baasi y'a ma quoi. kalo 3 y'a dɔgɔyalen. kalo 3. bon ani a conseillé don a ka yɔrɔ ma janya ka bɔ mun wɛrɛ ma walasa o ɲɔgɔnnaw kana sɔrɔ tuguni. fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔ tiɲɛ a kun ka ca. kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o ye malformation de ye malformation kɔrɔ de ye ko fan mun kun tɔrɔla fan ɲuman tɛ. bon fɛn filanan o bana tɔw ni fɛn tɔw bɛ don a sen kɔrɔ i n'a fɔ sumaya b'a la infection b'a la diabète b'a la tension b'a la a banaw ka ca n tɛna se k'a dɔn a bɛɛ la k'a fɔ nka n'i kɔnɔ tiɲɛna n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ bana jumɛn de kun b'i la n'o kun bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔ in tiɲɛ donc o bana in de bɛ furakɛ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka kɔnɔ wɛrɛ ta i man kan tɛ ka kɔnɔ wɛrɛ ta k'a sɔrɔ o bana in ma furakɛ. sisan u ka fura minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ bali muso bali den sɔrɔ la olu a bɛ se ka olu ta cogo di ni docteur ka conseil wa walima a bɛ se ka fura ta. ayi a man k'a ta yɛrɛ ma a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la furaw b'i lajɛ k'a bɛɛ ɲɛf'a ye k'a lajɛ a farikolo ninnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'a d'a kan ɲininkali dɔw de bɛ k'a tigi la ni nin bana in b'i la i man ka nin fura in ta. a faamuna. voilà. i ni ce wele la n balimakɛ nɛgɛjuru ye 21 fu ni fu 11 dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ayiwa baasi tɛ ko mɔgɔ min tɛ cɛ min ma deli ka furubato kɛ pepewu ko yala ko n'a ye muso furu ou bien yan'a ka muso furu a ma furubato kɛ ko yala tɛ tiɲɛni don a ko yan'a kana se furu ma wa? ayi o tɛ tiɲɛni kɛ ayiwa n balimakɛ ka ɲininkali don a tun bɛ fɛ k'a kɛ a tun bɛ fɛ ka ɲininkali nin faamu yɛrɛ tilenna allo oui dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. an su somɔgɔw fɛnɛ tɔɔrɔ tɛ i ŋaw bɛ nba cɛ mɔra sisan ka ci fɔ sisan masturbation na a ye mɔgɔ yɛrɛ de a ye mɔgɔ bana yɛrɛ de a b'i bana mɔgɔ mɔgɔ hakili taabolo ye i tɛ ja sɔrɔ muso yɛrɛ la bilen parce que ne mɔgɔ dɔ b'a kɔlɔn kɔnɔ yɛrɛ de peut-être a bɛna k'a muso ma don o don a kɔfɛ a yɛrɛ b'a wili ba a bɛna foyi ma kɛ mais ne yɛrɛ n'o bɛ adamadenya na fɛrɛ ka t'i yɛrɛ cɛn y'i bila i k'i ja cogoya wɛrɛ k'i mun cogo dɔ la o ka fisa ni cɛnni ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ɲuman bɛɛ ma. amina amina yarabi. ala k'a mɛn. amina i ni ce weleli la madame Diallo
i denmuso ko k'ale ni kamalen dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u mɛnna ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ko ale n'o ma furu ɲɔgɔn fɛ a ma den sɔrɔ u ma furu ɲɔgɔn ma a ma den sɔrɔ o fɛ a nana furu sisan nin y'a san 1 ye ko nka ale kani furu cɛ in kɔni ko a tɛ ka se ka nimisi wasa foyi den kelen na s'ale ma k'ale ni kamalen dɔ in bɛ ka continuer ka ɲɔgɔn ye awɔ k'olu bɛ ka continuer ka ɲɔgɔn ye dɛ a ma k'a la dɛ a ko nka a nana kɛ sisan ko hali furu bato yɛrɛ lɔgɔ t'ale la a n'a cɛ ko parce que k'ale foyi ko cɛ tɛ ka diya foyi la s'ale ma ko ka ɲininkali kɛ ko parce que ale cɛ tɛ se ka satisfait a ko k'ale kan ka mun de kɛ sisan ko k'i ɲininka Michel ko i fana tɔgɔ yera a kɔnɔ Lamine i bɛ kuma min fɔ a don o don a dɔ nalen tɛ nin yan ni Burama b'a la ni Samba b'a la ni Demba b'a la o de bɛ na nin ye o y'a ye ale min filɛ ɲɔgɔn bolo sisan a dɛsɛlen tɛ ka fara la ko o t'ale wasa furubato la i furulen bɛ nin dɔ in ma o i ni bɛ ɲɔgɔn bolo a y'a ka kalabanciw kɛ o ma se k'i furu n'o n'a a y'a dɔn k'a fɔ waa nimisi wasa mun a ma furu o ma a ka wari cɛ dɔ in to yen a dama la a kana don ni cɛ ka ne don cɛ ka bɔ ni cɛ ye a ka dɔ in fɛ kanu yɛrɛ dabila Lamine i bɛ furu la i bɛ taa mun kanu kɛ n'i y'a ye i b'a fɔ ko nin ka di nin man di i ɲɛ bɛ fila de b'i kɔrɔ o de tɛ nin sisan ale b'a fɔ ko k'ale dɛmɛ k'ale bɛ mun kɛ mun bɛ fɔ ale ye sisan k'ale b'o kɛ min bɛ fɔ a ye fɔlɔ a bɛ min na lusi mina kɛrɛfɛ a k'o dabila fɔlɔ ba n'a y'o dabila o la min b'a tɔ ani dɔ in bɛ ɲɔgɔn faamuya o na fɔ a ye o e bɛ mɔgɔ kelen surugu sugu fila gɛn ale fana jo t'o la dɛ Monsieur le Goubem Faye. On est bien Faye. Mina kɛrɛfɛ a ko bolo ka pepepepepepe. An delila ka kuma in fɔ yan. Cɛ bɛ muso kalan muso bɛ cɛ kalan. Ne yɛrɛ y'a dɔn ale yɛrɛ ɲɛ yɛlɛlen ma a éveillenba don. A bɛ se k'a cɛ dɛmɛ. Ba cɛ dɛmɛ o. Parce que furulabato a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de o. A bɛ kɛ ten de o. Tɛnɛ hakilina dɔ b'i la? Lamini hakilina min bɛ ne na muso in k'a fɔ k'a cɛ tɛ se o tɛ a cɛ bɛ se muso in yɛrɛ de jara a ma jɛ a kamalen de kɔ a hakili bɛ kamalen de la en tant que n'a ma kamalen donc a sɔnna furu ma parce que kamalen tɛna furu nin tɛna furu a taara furuso la a hakili bɛɛ bɛ fan dɔ donc a hakili to yan fɛ a tɛ se ka diya foyi sɔrɔ a tɛ se ka diya foyi sɔrɔ nin na o diya kelen a tɛ se ka sɔrɔ na parce que a ni nin mɛnna ɲɔgɔn bolo a bɛ nin de ka diya ɲini a bɛ kunkolo de kɔnɔ en tant que n'a ma bɔ kunkolo kɔnɔ a bɛ nin tɔgɔ tiɲɛ fu hakɛ b'a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɛ k'i ta k'i furu i ni nin ye san 60 kɛ ɲɔgɔn fɛ a m'i furu Lamini i b'a dɔn ko furukɛla tɛ Ala nana furu d'i ma k'a to masaya la ka furu d'i ma e ma se ko Ala barika da fo ka tila tuguni ka jɛnɛya k'o kan alisa e hakili bɛ o cɛ dɔ in de ka diya la a dun tɛ nin furu a t'i fɛ cɛ o cɛ n'a tɛ muso furu a t'i fɛ walayi n'a b'i fɛ a b'i furu cɛ o cɛ bɛ muso furu a b'a tigi fɛ de n'a t'a tigi fɛ a t'a furu ne kɔni bɛ min fɔ a ɲɛna a ka jɛnɛya dabila a k'a ka furu kɛ a k'a dennin sɔrɔ o de da ka da hali n'a bɔra nin t'a furu nin ye kulonkɛkɛla de ye o b'u si kɛ sijɛ bɛ bɔ a kun na ka ani nin to ɲɔgɔn bolo a nin tɛna n'a furu dɔgɔtɔrɔ hakilina dɔ b'i fɛ ne fɛ ka mun fɔ o de ye k'a fɔ mɔgɔ n'i donna ko la mun man di ye ko n donna la ten o tɛna se ka diya ye furubato fo k'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ maa mun fɛ o yɛrɛ de ka di ye fɔlɔ n'o man di ye a tigi mana fɛn fɛn kɛ a mana fɛn fɛn kɛ a b'i tɔɔrɔ de donc kabini ale don kuma ni furu la a kun man d'a ye a furula a fɛ ten a bɛ se ka kɛ a somɔgɔw de y'a bila a la walama ni n donna furu la komi furu ye laada de y'an fɛ yan i jɔ n ka don a la bon nin maa fasugu n'a ma farati hali a kɛtɔ la ka furubato k'a cɛ fɛ walasa a ka nisɔndiya sɔrɔ f'a ka miiri a cɛ dɔ in de la dɔw bɛ yen nɔ k'u bɛ na ni furusa ye i bɛ taa sɔrɔ k'u to furubato la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kamalen tɔgɔ de fɔ Ala ka hakili ɲuman d'a ma cɛ dun tɛna se ka jɛ n'o ye o b'a to a bɛ na ni furusa ye o don ka aw faamuna dɔgɔtɔrɔ an ka taa fɛ joona an balimaw bɛ k'an kɔnɔ bataki cayara mais ɲɛfɔli de fana cayara bi kojugu an balimaw b'o faamu u ka hakɛ to an ye ko ale cɛ ko ye analyse kɛ dɔgɔtɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔkɛ ko infecté de mycoplasma hominis positif
uréaplasma uréalyticum positif. S'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire plus sur cette infection? Parce que là, vraiment, il est perdu. Hein. Mɔgɔ min bɛ ka ɲininkali in kɛ analyse in tigi de don wala muso muso de don furumuso de bɛ ka ɲininkali kɛ a cɛ ka analyse jaabi la awɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn a tigi a kan ka taa docteur de fɛ yen nɔ o k'a ɲɛfɔ a ye wala a cɛ yɛrɛ o k'a ɲɛfɔ a ye k'a d'a kan mɔgɔ dɔw bɛ se ka analyse ta u cɛ kɔfɛ walasa an k'o kɔrɔ f'u ye an tɛ se k'o kɔrɔ fɔ ni cɛ yɛrɛ ka jɛ tɛ o. Analyse be kɔrɔfɔ de nka bɛɛ tɛ dɛ. Voilà. Ni y'a kɔrɔfɔ ka ban analyse bɛɛ kɔrɔ mankan tɛ ka fɔ mɔgɔ ma o. Mɔgɔ ye. Fo n'a kɛra a cɛ de b'a kɛrɛfɛ a cɛ yɛrɛ k'a fɔ an ka analyse in kɔrɔ f'a ye. Voilà. N'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ fɛnw ta a tigi kɔfɛ ne bɛ misali d'i ma sisan Lamini muso dɔ bɛ yen nɔ sisan ani docteur kumana docteur y'a lajɛ denko la a y'a cɛ fana lajɛ denko la. A cɛ tɛ se ka den sɔrɔ exemple de don cɛ m'a fɔ muso ye karisa n tɛ se ka den sɔrɔ o de y'a to an ka denko tɛ ka ɲɛnabɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ muso 3 de b'a bolo den t'a si bolo yamaruya tɛ docteur nin ma k'a fɔ karisa e cɛ in de tɛ se ka den sɔrɔ fo n'a kɛra cɛ yɛrɛ ka jɛ don wa bana dɔw fana bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ la yamaruya t'i bolo i k'a ɲɛfɔ tant que a furubato ɲɔgɔn de m'a fɔ k'a fɔ karisa a fɔ n ye a fɔ muso ye n jɛna n'a ye. Ni y'o n'a ɲɔgɔnna de ye o voilà n'o tɛ cɛ yɛrɛ a tulo b'an na cɛ yɛrɛ bɛ se ka ɲininkali kɛ ni cɛ tulo b'an na muso kalannen furu a yɔrɔ dɔ tɛ nin tuma bɛɛ u b'i ka papiyew tɔmɔ i ko kun kala hɛrɛ tilenna allo oui allo kuma b'i bolo a bɔra bataki min kɛ sisan i b'a sɔrɔ sisan kamalen min b'a nɔfɛ quoi i b'a sɔrɔ kamalen ta bɛ se yɔrɔ min na cɛ in ta tɛ se bon o yɔrɔ kɔnɔna de la n balimakɛ oui a kuma in faamuna a ma fɔ ko k'a développer voilà a fɔra juste ka hakili d'a ma développement an ma magoba t'o la ten kosɛbɛ i b'a kɛ tan ye awɔ voilà de kun an bɛ k'a lamɛn quoi awɔ a faamuna merci i ni ci weleli la han nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Allo. Oui ne ba kuma b'i bolo. Nba. Ne bɛ fɛ ka docteur ɲininka. A tulo b'i la. Ne jiginna nin y'a kalo 6 ye. Ne tun bɛ furakisɛnin ta. Mais halisa ne tɛ ka n ka règle ye. E bɛ k'a ta halisa wa? Non ne y'a jɔ n cɛ taara n y'a jɔ. I cɛ nana i ye furakisɛnin ta? Awɔ. N jiginna nin y'a kalo 6 ye. Ayiwa. E ye furakisɛ in daminɛ wagati joli bɔ? A danna kalo 2 dɔrɔn ma. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la e taara dɔgɔtɔrɔso la u y'i lajɛ k'a fɔ yala n'i kɔnɔma don wa? Awɔ ne taara dɔgɔtɔrɔso la k'u fura tɛ n na. K'i kɔnɔma tɛ? O kɛra o y'a sɔrɔ n ma fura ta fɔlɔ. Sisan e ye fura jɔ wa? Awɔ ne ye fura jɔ. N'o y'a sɔrɔ a sababu ye fura de ye n'i ye fura jɔ laada bɛ na o. A kɔrɔtɔlen don k'a ye a bɛ faamu han nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir madame. Bon. Problème dans le venir là. Ne de follow sɔrɔ ma problème sɔrɔ. N fana sɔrɔ ma problème sɔrɔ. Mais troisième ni n y'o sɔrɔ n problème sɔrɔ a la. A ye n kɔnɔ ta. Peut-être n traitement bɛɛ kɛ mais ni jigin wagati sɔrɔ b'a fɔ ko den sara kɔnɔ. Donc ça n siɲɛ 2. Bon n bɛ fɛ ka docteur ɲininka mun ne b'o provoquer. O kun ka ca ba n'a f'i ye den bɛ fatu mɔgɔ kɔnɔ docteur ma analyse kɛ k'a jira i la k'a fɔ nin bana in de y'a to a fatura i kɔnɔ wa? O analyse kɛra wa? O analyse kɛra wa? Bon yanni n bɛ troisième ko ta n taa gynécologue dɔ fɛ a ye n bila traitement la bon n ye traitement kɛ 1 mois après donc n y'a koli tigɛra n na o kɛra kɔnɔ ye. Ayi m'a faamuya o n ko sisan nɔ den kɔnɔ tiɲɛnen sisan nɔ sɛgɛsɛgɛli kɛra gynécologue m'a f'i ye kun min na a tiɲɛna wa?
Bon, ne y'a kuma faamuya. Ko kɔnɔw ye tiɲɛni min kɛ dɔgɔtɔrɔkɛ min i lajigin ale m'a fiyɛna fɛn mun bɛ k'a kɛ wa dɔgɔtɔrɔ min y'a lajɛ ayi a m'o fɔ ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ i ka analyse papier ninnu i bɛ taa analyse papier jira la analyse minnu kɛra walama analyse dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun b'a jira k'a fɔ bana dɔ b'i la kɔnɔtiɲɛ sababu ka ca dɔn an bɛna kuma a kan d'accord voilà kɔnɔtiɲɛ sababu an bɛna kuma o kan ni Ala sɔnna ayiwa o bɛ faamu han ɛrɛ tilenna wagati sera dɔgɔtɔrɔ i b'a kɛ to fɔlɔ ayiwa an bɛ taa fɛ halisa an bɛ mɔgɔ labanw ta nɛgɛjuru ye 21 funi 11 ɛrɛ tilenna kuma b'i bolo i bɛ caman ba b'i ka radio mankan na allo an tulo b'i la radio min b'i kɛrɛfɛ a faga radio faga oui madame Diallo ɲininkali dɔ b'i bolo n b'a fɛ ka an lamɛnjɛkulu da hakili lajigin kana ɲina musokɔrɔba kɔ musokɔrɔba min bɔra an fɛ yan min bɛ dɛmɛ ɲini na dɛmɛ ɲini na a ka numéro 76 84 19 39 o kana ɲina dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔn ba kelen man ca silamɛya don silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de b'a diya yanko mɔgɔ ma a bɔra diinɛ dɔ la ka na an ta la gɛlɛya ye gɛlɛya bɛɛ sɔrɔ ko parce que a bɔra diinɛ dɔ la ka na silamɛya la ni silamɛw ka ko ye Lamine u ka musokɔrɔba u ka dɛmɛ u ka silama a ɲɛji cɛ a bangebagaw bɛɛ banna la ala wolodenw banna Lamine bɛɛ y'a mun b'a kɔnɔ la olu yɛrɛ banna la nka muso dɔ ɲana ma diinɛ yɛlɛma kama nka ala ka jɔn ɲuman dɔ silamɛ dɔ min karilen don o y'a la hiji a ye imura kɛ ka hiji Lamine ka makan k'i sigi fo kalo joli bɛɛ tɛ so dépense kɔrɔ dɛ ka taa ka bi sunkalo la ka imura kɛ ka sigi ka hiji kɔnɔ ka hiji kɛ Lamine o ye ala tanu ye dɛ dɔ wɛrɛ kana terrain fana d'a ma fisabilillahi tuguni o bɛɛ kɛra silamɛ kelen de kɔsɔn sisan a b'a ɲini de ni mɔgɔ min sera k'a dɛmɛ n'a ye bugusoni 2 sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se ka don k'i da cogo min a b'o de ɲini ni ala ka diɲɛ ye an y'a silamɛw a b'o marque madame Diallo bɛ to kan fɔ la dɔgɔtɔrɔ an ka foli b'i ye madame Diallo an b'i fo tɛnɛ an ka foli b'i ye monsieur Longo an b'i fo ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to an ye ɲɔgɔn bilasira de don ayiwa a k'an bɛn sini sufɛ n'ala sɔnna ma dia kunte dia nyana desi bali hijalinde duanye